Jalka pravi thumbnail, pa kaki? Nemam Jalketa, da nije uhapšen. Pa ima, pa nije. Dobro večer, kako ste? Uvaženi Tu je vrtiz, ima puno obaveza drugih, znaš, pa ne može da... Prvo ćemo malo da nas čitari iznerviraju, pa ćemo kasnije preći na slučajeve... Kako se ono kaže? Glupi, idiota... Ne koga, nego čega. Glupost najveće što sam zadnjih godina vidio. Nećemo na njih, bolam preći. Na gašenja kanala. Au. Moramo iščitati mladunčadima, da znaju zašto se to desilo. Da znaju šta se trubilo. Jimmy je Jole u čatu. De vikte Joleta, molim vas. Jole! Jole, ne ujajdan, Jole! Gluvatju. Mora. Pa ćemo dramu salamu isto izgledat. Jer 5 godina je od toga. Pa iznova. Da zaklju... I za kraj šlagić. Šlagić na torticu. Video sa Twittera ona još jednom. I da više ne otvaramo tu temu nikad. Jel može? Ako nije problema. Eto, ja bi zamolio, znači, da nam ovo bude posljednja noć. A vi iz Google ste džaba ovaj ček poslali. Ovo ja niđe ne merem ovdje. Ovo niđe ja ne merem ovdje dignut. Džaba ste poslali. Zato što mi onaj... A mora moći neće. Ma jedva kartice prihvatamo, tek počeli. Pripadaju nas kartice, ne znamo šta je. Ti uzmiš kartica, šta je to jebut? A mali biti i nije iste ono... PayPal da ti ne spominjem. Možda je fake. Šta hoćeš? Možda je fake da je gašenje kanala. Jes fake. Ono da je fake je. I šta nijedna banka ne podržava neki ček. Danas je Hanifa 8 banaka zvala i 3 pošte. I niko ništa. Nikom ništa, eto. U okviri ću ga i stavit na zid da Ismar ne vjeruje. Da mu svaki put mogu reći ono gor kad postigneš, možeš ovdje pod ovim krovom onaj pišćat. Moram u okvir. A zašto si poslao naku? Naku? Imali viška pa... Treba li tebi rekao, haj pa mora jebi ga. Imamo vi računa. Veliki pozdrav. Jesu Allaham i 8 banaka zvala. Dobro, lažem za 3 pošte, ali 8 banaka ne lažem. Sve jedno što je mogla naći. Morao ste nešto slagati, jel? Rekao, nemoj džaba ljudno konta. Uranio sam, pa jevi ga, šta će se više čekati. A čekaj, a banka RS? Hej Danka, reci mi da. Bio sam danas Danka prisutan. Baš sam montirao onaj video gdje sam ubio čovjeka sa 900 metara. Slušao sam kako se onaj izgalami na tebe. Ono ja nisam vjerovu. Kako sam sebi nadodaje. Da bi bilo veće, da bi se imao zašta galamit. Izvin. Ja zaista... Video eksport o minutu, da znaš, tačno minutu. Ono su nevjerovatni rezultati, ako ono je istina. Eto ja bio pored njega, gledao u njega. Jag har been ned device. Ako ja nisam nešto postavio loše. Ja samo importo video, file, export, taj format i ono za 2 minute završeno. Ako sam to trebao uraditi, nisam fulio ništa. Šesik viška? Do you fucking need it or not? No. Evo je kompenzator, tako sam. Joj, sad će novi Super People Šeki. To men govoriš, majkici. Pa zato što ćemo ti i ja to rastura. Ne treba nikom šest, a? Ne. Super People ti je
kad bi neko sjeo i popravio PUBG, ono na šta bi to ličilo, to je Super People. Nije A zato mala ugašen stvar, prvi napravila put. puški. A? Pa je rekao, zato ugašen prvi put. Prvi put, što je ugašen, nemam pojma, nema niđe vijesti nikakve. Baš sam nekom pregledao. I vidio da će ove godine izaći nova verzija. Odnosno već je ona ima na Steamu da se skine, ali kad je skineš neki .NET redistributable not able to run. Tako da ne znam šta je. Jel ono bi free na Steamu? Free. Jer smo plaćali. Free. Evo Dadi zna. No znam da igrao sam ja ti dizajner koji još igrao, ali nije mene nervira ono upgrade pušaka, da je ostalo sve okej. Što ono je baš žestoko. Pušaka, Pazi, je žestoko naletiti lik. to ko voli lutat. Ma lutam ja, naletiti lik sa onim legendary kurcem, 2 mesta ubijete. Pa nađi i ti sebi legendary. Pa nisam mogo na... Pa. .NET Framework. Hej Danka. Ovo ste lutali. Reci mi. Ko je kriv? Da. Ali najžešće je Ilija Benjak što je spomenuo to gašenje. Gašenje, konta. Daj Bog da se vrati stari PUBG. Moram izmontirat za klipsa kako su customi izgledali. Jer imam ja to sve. Pohranjeno konta. Pola terabajta zauzimaju svi klipovi što sam ikad. I live-ovi. Eto, okruglo. Eno cis. Benjak zvani istina. Ja sam danas ga pustio. Čuo ga minut. Nisam mogao vjerovat da to tako zvuči i dalje. Bez obzira na sve. I samo izašao i otišao se okupao. Ali mislim, ihtio sam... Ne, da ne bude ihtio sam se kupat, nego sam sjeo da vidim šta ima na internetu. Da ne bude sad rad njega se išao. A nisi se kupao? A nisam se kupao, bilo mi se počelo čuti ispod pazuha. Gledat ćemo Kingeto to kasnije i razlagati. Zašto, kako, ko, šta, kudam, džigod. Ba? Ne to. Ko je kriv? Zbog našeg rastanka. Uj. Neko iskoči pa onda. Treba zauzeti. Ne znam, bogam, ja kako posmatram scenu. Hamanko da je neko sjeo za kompjuter iz YouTube-a. Altabo visual code, deka je da ja vidim šta. Kaka je hampaka je. Jednom rukom jeo sandvič, drugom rukom klikao ban. Sad sandvič to. Pa sandvič. To si izmislio. Da sve ovo okej, ali to si izmislio. Pa plavi. Mi smo mrtvi do tam, znaš što ti to? Ne. We're so fucking dead. To ne bi ovdje ostali. Neće biti zvono kasnije. Aha, hoć. Onda evo na ovdje na plavi, desno dole. Ali se vuku. Vole vuku šavek man. Ide. Aman čisto. A ne može niko biti ovdje, ali nije bilo... Ma joj, ovi kruže. Glume šraude. Gdje? Idu iznad nas. Vjerovatno će, ako ne ovdje, da malo dalje od nas. 70. Neće kod nas. Ode tam na heaven! Sa taretom na heaven ode!
Zašto je opet malo alive konta? Zato što je ranket. Ovo je tek pola pomrlo, kaki malo? Evo ga mini. A mali lasti. Kaka ti je to Vindijaka, Šeki? Čega? Ko da si krenuo u onaj gay klub. Aha, ma ženski ovaj lik. Kaj je Marin manji lik izgleda onda u igri. Ma ja, jesi stavio da ti daće. Ja manji. Ajmo krivat, evo ti 8x ovdje. Možeš sakti brojta da te ne vidi. Kola, vam! Na brdu, gore. Ugasio neđe. Mogu sta i autom doći vama, a? Mogu smo mi se usrat sad. On sad. Jebo majku, čuo sam ga na pinu čovječa, a utku desno. Nije. Možda je ugasio pa... Mac! Mac! There is no anyone there. Ništa nek spoji. Ništa. Otrov mi dajte. Da ga popijem. Najjači sam pokazuje mišiće, a tamo batica pritisno jedan taster i najjači odlete u jarak. Ma nije se nikad dešavalo da je on bio najjači. Nego se dešavalo da mu neko kaže, primjer, radi nečega. Da Genčino poderana, de nemoj to radit, znači to je potez potpunog ludaka, nemoj to radit. On na to odgovori, ja sam najjači bre. I za njim 128.000 budala izgovori da to jest tako i tu se završi situacija. I on kasnije izrimuje 18 rečenica, izbaci to kao pjesmu i oni viču ja, to je to i... A nikad se nije desila nikakva jačina i snaga, ni neka pička materna. Nego bukvalno, znači, evo bukvalno ovo što sam ti sad ispričao. Nema tačka dodat više od toga. I sad, bilo koja situacija ikad. Imamo zonu. Imam ja bolju, a? Hoćemo li mi tamo ili ćemo ostati ovdje Šek? Još dobi drop. Ej, yo my bitch! Ma hajde da spoji, pojma. Let us connect. Otrov mi da. Zapravo smo mi bliže centru nego on, pa zato. Ne, nek stojimo. Let it snow. Pa do duše, kad bi uzeo šestar isto bi ovo bilo. A treba ti šestar, gledaj po koskicama. Nema kockicama, on šestar je ovdje između nas, bukvalno centar zone, što pričate. 5,4 1, 2, 3, 4 4,8 A gdje je po tebi centar ovog kruga? Gdje resim to prvo? Onda gdje smo mi dalje od ivice kruga, pa smo bliži centru sigurno nek vi. Tu negdje gdje ti ideš po drop. Nije to već. Evo ti kamere. Evo to tebi, uzmi sebe, pa... Ne, uzmi DBS. Ko da ima neko... na onom Šeku. Robinho. Ma gore ušli mi nešto. Uj, eto i nas. Boga mi, vidiš da ne trebamo mi ići tam. A dropu, jel?
Ne, došli na kamp. Ušlo vam trojica, znači. O dobro, možete vi to. Asa Akira je za Eno i vas četvrti trunje. ide. Još ima i drugi. Sine, ko da nemam Jebiti kompenzatora, tu. nego ko da mi je neko razlomio cijev, pa... Čekaj, im kola sjebe. Ujeboli ti nani. Dimije. Pozdrav, pozdrav. Aha, neko je noka. Njih. Aha. Po tu ti je gore Neko sad smog- dva smog tima. lijeva. Smog lijeva je neko noka. Ja su otvorio. Ja ne znam ni otkle mene ovaj nok. Nisam ni S vrata ovaj tamo. Jel? Da, pa gledao ga kako te noka. Evo A likovi evo su vama ovdje. idu odavde. Znam. Čuje nas, evo. A šta si ti u šeku i U čekaš? šeku ja šutim i... Makar da uzmem kila ako ništa. Šutiš i mutiš. Jo, jebote koliko ovo... Da pokušam makar kill uzeti. Ili ako Pokuš. niko ne uđe, možda i više. Ali to niko ne uđe, čekaj, to je već teško. Viš, on se među sebe poubijače. A ne znam da sam ja ovdje. A što im ne izletiš i ne pobiješ da ne kočimo? Nekaj, samo. Prođem liko je šekava. Ne mre ovo bogu cicat. Uđu se drobe jebot. Jedan je otišao tam iza crvenog pinašeka, ne znam jes ga vidio. Ma znam, pa ubio dovršavao lika. Ispred šeka lik mene, va? Kola leđa. Ne, jebim. Ma! Bajgon znao sam ja ovdje, jebim. Ma! Poznao čovjek, viš da je znao. Hoće džipa da uzme. Džip. Jedan je na krovu, a drugi ispod njega. Jedan je krov, drugi nije. Treba li ti petica? 300. Mama zon. Ovi će nam prići s leđa sad. Upitnici 2 eura. Ima li tu gdje poznatog diverzanta grupe Sanketa? Ima jedno schedule, al... Aman... Trola, Sanket, troller stari. Nemoj ih gledat, hajde vama gledamo. Pa ja kud god gledam džaba gledam. Zato se sad leže da ja ne pogode lika u glavu nokupte. Vidiš. To je radi donacije, sve kad ovi doniraju jeboli ti pare. A ja, jedno dole kola imaju. U prvom spratu lik. Ja ne znam, jel meni felšav ovaj mini, šta je sa njim?
Smoke 30. Raša njih neko tole na onome. Ovaj na nas samo. Gdje? Nemam pojma, motor bio. Vjerojatno će kući prići. Ili još dalje? U ovom brdu ovamo. Neko smoko tu. Ma znam. Pazite bombu u smoke. Pa ne znam jel u smoku. Pa ću još zapucat tu. Pa ko da mi je urupi ovo ovdje. Na lijevo, lijevo. Tačno tamo gdje je smoke. Možda malo ispod smoke. Imamo zonu čak ovamo. Jedanaest, alaj. Hej, pa vi oba mrtvi. Mhm. Uj. Tu je. Tu sam ga hitao. Ali ima i on zonu. Samo da znaš, i na onom kampu tam imaju ljudi još. Kojem? Gdje je Daddy bio. Aha. Evo ga pika. Zona ide, nemam je... Jo. A imam ruksak da se vratim kasnije. Zbog našeg rastanka. Misliš? Mm. Uj. Jel desno od smoka on piku? Da, ali ne pika sad. Da nama bacim jedan smok, a? Ispred. Nemoj. Još. Eno li gore, eno na vrhu gore. Pojďte ljevlje. Bravo. Ajde sad lijevo. Gdje je ovaj, neđe je blizu. Tu, na drvetu. Evo ga, kod drveta. Nokan. Bravo! Ovi iz rupe izašli. Ne baš mi ništa. Ne može nam niko ništa.
jebem li ti nanu. 186 bronza. Prvi puta. Jedno 3 put more. Mm. Mm. Uf. Tövbe yarab, tövbe estağfurullah. Aj makar je plus. A mali laste, pa idu reporti, pa ne mere. Ne mere neći reporat. 20. game u životu obojici i oni uzimaju chicken na rankedu. Ne treba moći 2 godine ući na rankeda. A male laste s juga dolaze. Aj daddy, ready. Pa radi sam, šta je? Men piše da brojava. Pa ne. Jel da se bi. Jo jebo im ovaj čep. Mogla bi reakcija na kraj streama, pa šike. Pa šta ja pričam ovdje? I kome ja pričam? I kome ja? Kome ja? Aha. I to znaš šta je dobro? Skinem live, osjećam to za klipsa, a ovaj samo skratim da ostane pub samo. Jevo ta jesu ljudi opcija isponapravljali, to su čuda. Ti šta? Tužilaštvo u Berlinu podiglo slučaj protiv Rupe, svaka im čast, da Bog da ga i okončali o taj slučaj. Se ne rasteže 16 godina. Konda. Aj, mape za kraja. Koji kraja? Pa. Kako smo pola sata čoveče. Imam drugih obaveza. Što mene briga da tvoje obaveze, je li live ili nije? Aj. Bac pogled na Discord. Uj, pa ima i klip. A jevo. Hacienda del patron. Komu je staj? Pa. Ne trebaju tvoje obaveze meni live skratit. Odo ja na rezort. A ti gledaj. Odeš ti. Ma ode. Pičku, matere. Sad vidi. Laje suje, nemoj. Laje suje. Polka mi. Maj može na resort je pješka. Ili na Jumanjiru. Jumanjiru više nećemo ići. Nema. Ima je, nego ja mislim da neće više avion god. Neće avion više nasjest, nijedan. Isto ko što u Afganistanu, ne vozi nijedan. Kakav ti je papir o nešto? Evo ovaj ovdje papir. Ali mogu ga samo uokvirt. Evo vidiš. Jo, ali znaš kako je dobar čovječ. Vidi se da nije iz Bosne papir. Da je stranjski. Jel bar cifra? Pa jest cifra, pa neće džaba papir poslati, jeboga ti. Neće pisat 0. Hrvatska. Druže, niđe nikog. Al znači niđe.
Kurac, evo lijevo. Hoće na rezort. Biš nazad u grad. Neće. Hoće kućice pa rezort. Mislim, neće sada, ali htjeli su. Ne, nokao sam se otpada. Pa gdje si ti? Ajde, auto. Puerto, prazan je grad. Puerto Paraíso. Aha, čekaj da nađem auto. Jel ono motor? Nije. Jebote, nema auta u gradu, sine! Bude ovdje negdje, samo prema tamo. U gradu vjehova. Ako stignem, Šeki, idem dole. Ma stižeš. Evo to biciklo. A eto ti čać. A mali lahasti. Sve imam snimke one dadi kad smo Super People igrali, moram to izbaciti. Jel? Da. Moram to izbaciti. Sad pred njihar, kad šćednu igricu izbacivat, da vide kohi Da more sam to igrao prije, jel? kohi more partneri to biti. Je. Kad budu partnere tražili da im tam hashtag izađe. Pa dobro, trebala bi. Sreća ovom chat GPT-u možeš ispričat šta ti treba i on njima tačno te hashtagove napravi. Diana Talk Show. Nema kola, Šeki, nić. Ništa, hajde ti luta. Ima, ali neću stići. A, neš tiš, luta. Lutam traži. Ma mislim, džaba ću ja lutat, sad će se ovi okrenut pa vamić. Da se odmah krenu. Jo, jebote, i ova puška progresiv, pa šta je ovo, svaka puška... I to full. Hej. Aj, jama, piko. Evo te i ova progresiv, pa šta je? Ovu neću uzmat pošto nije progresiv. Evo, već me čini čujem nekog. A nije? Nije, sad će. Karno je. A mali laste si juga dola. Boginjo. Trebali ste muzzle. Čekaj, daj. Muzzle break. Da. Do you fucking... You do? I do. Zašto ne bih mogao? Why wouldn't I? Why wouldn't I couldn't? Može te zulja u džep. Evo ti 8x. Misliš? Ali... Može. Evo, ponije se. Ponije. Dobro luta ovdje, evo to je.
Valja ići uz Onyx aneksa ugovora. Imam auto neko. About the law, Da. fucking 7. Eno, šik je sliko da sam prošao kraj auta, pa tad sam Dadiju nešto objašnjavao. Jes. Ja Eto. tačno crtam šta mi je objašnjavao. Dadi je kriv što nisam vidio tako. Ja, pa jasno. Dadi, E, objasni Šakiju. Zašto je mrtav? to ću kasnije, samo da završim live. Nemoj kasnije, nego sad. A evo sad. Ide... Ovi naši pick-up. Mile... Eno ono auto, bogam, Boga mi nije Photoshop. Ali ja sam njega već bio follow kad sam mu govorio da nema auta. A dok sam prolazio kraj njega objašnjavao sam Dadiju. Šta sam ti objašnjavao ja? Treba li doći po tebe prvo mi reci? Da. Da ti dam ostani, ime break i idemo dalje. A mali laste. Ezijunga dola. Uj, On tu ekeš. evo to sam X. Ja sam uzem. Ajde, pustu samo stavim. Nisam igrao kar pa 1-2,5 godine. Drži muzzle. Let's fucking... Game, man. Vozi me na... Idemo okolo, jel? Okolo. Ama lila, 54 a live druže. Vina mi na Kostić toče. Kako si živim oko, Šeki? Drvo. Šta spao s njega? Jo. Nema da i mi kad nema. Neće. A, Imao sam ja vozačku jedno vrijeme, neće. imao si auto jedno vrijeme. Mhm. Ono nekad se znao vozat. Znam se i sad vozat. Hm. Ali dobro, mora ti čovjek vjerovat da ti dao kola. Da. Au! Znaš ja se kola i žena nikom ne daju. Sad imaš jedno auto ovdje. Jebote, stajanje. Ne, samo. Ja mislio ulaz za džennet se pojavio pa da stanem. Hoćeš ova kola? Nije. Neš ti to vidjet, ne skiraj se. Ja, pa neću, normalno neću. Nego mislim u njemu da stanem. Dobro, pitao bi ja, mogu li ja unići? Nju pitao. Bi boga mi. Ajde. Pa, ko ne bi da mu teče med i mlijeko, dok se nešto još dodatno zbiva uz to. Ja volim kad mi ne teče ništa, a kamoli med i mlijeko da mi teče. Ali opasno. Oj, džeje je bacilo se. Haj prisjedni u ova kola, ali čekaj da ih pritvorim. Aj. Aj, evo. Može? Izvinite. Ne. Ako imaš koji booster viška, stavi ga back. Ne, Ako imam imaš. 2. Aj, evo. Nisam pitao koliko neš, koliko imaš. Pa imam 2. Aha.
Izvinite. Ne počinjem to. To ne počinjem. To sam toliko htio počinjat da me je prošla volja. Da mi se više nikako ne počinje. Klipa je ovo šike. Pozvani drop tamo u gradu. Kola ovdje jebim. A ono je spawn. Onaj pino ljude! Ubiše jes. Nek stao Pa ne ubiš, ali sad će. Nek si uvijek stao. Može. Bomba se ulet... A, GG. Jebote, grob. pa bolje sam ja prošao, makar se nisam zahmetio. A jebi ga, eto. Ja se volim pozahmeti da vidim dokle je, šta je. A bogam ni dok. Ajmo lijepo. Pa moramo. Sino ti šta ne znaš. Eno, ne on je igraš. nastavio ubijat Stevija. Džaba i pretvor, nisam i džaba pretvorio, stigli smo ljepše nego što bi da nisam. Ništa Ej. ne. 3-0. See you later. Hej, tugo moja. Kikaj ga. Koga? Ode dadi, jel? Da. Pa tamam, znači mi ćemo još jednu i da se to. Kick.com ima za... Ko voli live-at ovako. Ne znam hoće li biti ko voli klipove snimat isto, ali za sad ima ko voli live-at. Ko da sam znao, moj šike. Ne ima to, nego moraš svaki live dolazit. Moram ići po tuđim live-ovima gledat tamo imal te. Pa da te zapisujem. Moj da, kad bi ja tako razvlačio live-ove, davno bi ostao bez publike. Dobra mapa. Master sa nama, jebi ti to. Da. I jedan nam fali. Jebi ga. Dadi, ali. Nis trebao dadi ići, trebao si još jedan. Ti skonto da su oni povećali kriteriji sad. Ko? PUBG. Kake? Pa na primjer Diamond 5 sad moraš biti drugi ako hoćeš bez killa da plus. Samo nek povećaju. Džaba im vam sve drugo rad kad cheatere ne banuju. Platinum 5 ja mislim, četvrti bio bez ičeg minus. Nešto tako. Jesi li ti za Yao Tin? Da. Jesi li za ti Yao Tin? A za cheatere smanjili kriterij. Za cheatere nisu ništa uradili.
Možda će sa GTA izbaciti anti-cheat da ne propanu. Ne, 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 ne. Ti, 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 ti. There is fucking nobody. Nema niko ni na stadionu. Da. Ili su ranije izletili pa nismo vidjeli. A možda čak i kasnije. Maybe even... Jer su 2 aviona. Aj, kad je već tako. Ace Ventura, pet detective, actually. Za sad mi treba skop. Ako mi ne treba, ne. Dobro. Ima pubga. The pension guy. Actually. Ma ovdje puškica ako hoćeš. Imam, no. Meni meci u suštini neće ni trebati, ja ne znam što ja njih veliko kupim, ali eto, haj. Ne bi ja trebao ići iza. Trebaš što manje metaka, što više ovi bombi. Pa već imam 3. Gotovo, gotovo. Ja neki dan imao 8 bombi i 2 na blue zona. Boga mi jebena ti je ikona penzija. Jesam se navikao. Obiku. Čao ti kompenzator. Zašto? Ajer. Pa ne treba. Puškica, puškica. I have a vehicle. Imam je. Samo ti idu.
Jel ti skop i dalje treba da znam? 4 imam. Ma kaki jole, ne bi to mogao pogledat, nema šansone, kontaž. Osmice. Eto mi idem kompan. Lik ovdje na mozbinu. Iza mene likovi. Joj, vidim unika je jebo svoju majku, nenormalno. Jebo li ti svoju majku, nenormalno. Hvala ti Armagedon na 6 eura. Akšam Hajdla, kako ste imali, šta novo ili sve po starom? Sve je po starom. Tamo ništa nije. GG, dobra vam je igrica. Skroz. Moj dijasporac, šta sam ja... Šta si ti gasio, čega sam ja partner? Moj ti. Na šta si ti gubio, prije? Ubio ga onaj. A to je taj, jel? Ja. Ali ima ih trojica. Ne znam gdje su mu drugi. Evo noko ih. Čovjek je ipak master. Gledaj sad Discord! Gledaj ovo! A dok se da vidi i ti Discord. Jel da to? Ništa, bilo je lijepo. Pa bilo je kurac lijepo, da je bilo lijepo ne bi stajao nakon sahat. Jebi ga, ništa, sretno tebi dalje, aj. Ništa, haj, pozdrav. Aj.
Jeboti svoju majku. Ladies and gentlemen, ne prati on vas. Pa nisam ni rekao da prati, jebote. Nek ti vičem samo šta je objavljeno. Ba ko prati? Šta ti je, pa nema čovjek kad? Od ibadeta. Pa valja zarađivat kod Allaha dželešanuhu. Ibadetom. I čovjek će ibadeti. Nema kad nas budale gledat. Euzu billahi mine šeitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nakon mnogih vijesti, ružnih, prethodnih mjeseci i prethodnih godina, osvanula je napokon jedna predivna vijest. Haj, hvala kurcu, hvala ovom bolu u kurcu u čatu što se nalazi. Akšam hajrlo ženo, kako si, selam aleikum. Šta ima, jesel mi dobro? Kako su tvoji? Ko ti? Ja sam nezaposlen. Na birovu se vodim. Baka Prase objavio da su mu obrisani svi kanali s YouTube-a. Ne znam zašto. Nisu oni obrisani. Prvo da ti kažem da nisu obrisani. Ne briše se ništa ako šta za suda bude kome trebalo da ima da more vratiti iz backupa. Nisu oni obrisani. Nego su oni pogašeni da ne mereš ti više snimat na njima. A oni su tu, tam sam ne vide se. Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prose, objavio je da su mu obrisani svi kanali s YouTube-a. Pa i da nije objavio, mi bi to vidjeli. Kaže Bakica, upravo su mi obrisali sve kanale na YouTube-u. Ne znam ko, ja ću reći ko, admin. Ima ovako jedan čiko. Jednom rukom sandvič jede, a drugom klika ban. I nastavi tam, vrati se u VS Code, nastavi kaj. Ne znam zašto. Mnogi ljudi ti godinama govorili zašto. Ima 8 godina kako mu ljudi govore zašto. Ima 8. Pa imao, jer on viče 9 da snima. A nakon prve je postao retardiran. Znači 8 godina tebi ljudi viču zašto. Zamisli to. Pa znači ja dijasporcu vičem tek 3,5-4 mjeseca zašto je šta. A tebi ljudi 8 godina viču zašto je to. I ti na kraju, nakon 8 godina ti ne znaš zašto. Zato i jest ugašen što ne znaš zašto. Javljam ako saznam nešto. Pazi, ima tu nešto da se sazna. Ima tu nešto za saznat. Ima nama nešto nepoznato pa trebamo mi čekati da saznamo. Pazi. Napisao je na Instagramu. On je na svom glavnom YouTube kanalu imao više od 2 miliona pratitelja. Nije mu mogao niko ništa, pazi. Osim njega imao je još 2 kanala. Baka Sepra, na kojem je imao oko 400.000 pratitelja, te Baka Prase 2, na kojem ga je pratilo više od 300.000 ljudi. Procjenjuje se da je zahvaljujući YouTube-u zarađivao oko 100.000 eura mjesečno. U proteklih nekoliko godina Baka Prase je najčešće snimao live-ove, a u jednom od njih gostovala je i kontroverzna Jelena Karleuša. O, Jeco! Akšam Harila, kako ste uvažena Hanuma Jeco? Sad drugi članak kaže... Tvrdi da je obaviješten. Znači, saznao je nešto. Ode institucija. Pa dobro, uvijek ima institucija iznad. Saznao je nešto i sad da i nas obavijesti o saznanjima zašto je šta. Baka Prase dobio trajnu zabranu pojavljivanja na YouTube. Da li možda sad znaš zašto bi moglo šta bit? Slabo mi nešto lajkate, ne znam šta bi moglo bit tačno. Da li možda sad znaš zašto je šta? Eno sad patetiše po Instagram storijima. Sad će on glavni bit na kiku. Sad na kiku kad karijera krene, to ima da 100.000 pratilaca se pojavi. 100, to će biti najbrže rastući kikeraš. Ne smije gostovati nikod drugih youtubera.
Ej. Pavle Trivić 2 marke, nema njega i JK, internet postaje bolje mjesto. Hvala ti na 2 marke. Zamisli šta moraš biti da te ljudi zabrane sa aplikacije koju svako sa sobom u džepu nosa. Al svako. A haj što je samo u džepu nosa, nego kad dođe kući pa sjedne za kompjuter ima je tu, a sjedne za TV ima je i tu isto. I save bedula na toj aplikaciji sam neš ti bit. Šta ti moraš bit? Šta moraš bit? Moraš bit baka pras. Da bi to postigu. Jače i bolje ne može. Nakon što Bogdan Ilić, poznatiji kao baka prase, danas objavio da su mu obrisani svi kanali s YouTube-a, sada je objavio i nove detalje. Iako i dalje, kako ističe, nema informacije o tome, on i dalje nema informacije zašto. On i dalje nema. Uzmi random video svoj i pusti ga. A pazi, ja nisam pogledao nikad nijedan, a ovo sam jebao mater, ako ovo nije ovako, a nikad nijedan pogledao nisam. A ovo ako nije ovako, sad mi ruku sjeci. Uzmi bilo koji video i samo ga play i ovako sjedi i šuti i gledaj ga. I kad završi, ako ti nikad ne bude jasno zašto, nikad ti neće biti. Ilić je napisao na Instagramu kako je dobio obavijest YouTube-a. Pa neće se desiti ništa, da ne dobiješ obavijest. Neće. Jedino ako baš, na primjer, terorista si, onda moglo bi se desiti nešto, a ne dobiješ nikakvu obavijest. Za teroriste i takve vrste to moglo bi. A ovako obično to obavijesti zašto je šta. A tebi more biti i dalje nejasno, a tebe ljudi obavijesti zašto. Jedino o čemu me je YouTube obavijestio jeste da mi je zabranjeno da se pojavim ikada više na YouTube-u. Ako su i oni to, sam ti krhaj mobitel, ako su i oni to tačno ovako sročili, trebao bi čovjek sjest pa se zapitat par pitanja. Zamisli ovako ti neko, ili ovo, ako je ovo samo tvoja interpretacija, hajpić u redu, ali ako su i oni ovako ovo sročili, trebao bi Boga mi sjest pa se zapitat. Ne smijem da napravim novi kanal, pa to je obično pravilo kad te sklone Ne smijem da se pojavim kod drugog YouTubera u klipu. Sad zamisli. Znači, da si ti sad samo kršio terms of use kojeg imaš 3 dana šta čitat. Pa da si to kršio ili da si kršio, na primjer, privaci polici što imaš 6 dana šta čitat. Ne, ti si išao dalje od toga. Ti si išao jače od toga. Ti si kršio postojanje čovjeka na jedan sasvim novi način, nikad ranije viđen. To je čudo Božje. Ne smijem da imam ikakve veze s YouTube-om od sad pa zauvijek. Znaš ti koliko je zauvijek? Znaš ti koliki je to period zauvijek? Ovo je bilo očekivano. Ovo je jedino pitanje, ostaje šta se do sad čekalo. Šta se tačno čekalo? Ne znam. Ističe da njegova priča na ovoj platformi završava nakon 9 godina snimanja. Evo vidiš, ovdje on izjavio da je 9 godina. Iskreno, shvatio sam koliko sam umoran od svega kada ne snimam. Imam dovoljno para da ne moram više nikada kameru da upalim. Haj mašallah, da Bog da imao duplo više. Nego sam ne mere se ono raditi na narodu i po YouTube. A da Bog da ti imao 3 put više. Uradio sam sve što sam mogao na ovoj sceni. Nisi uradio nikad ništa. Nikad ništa. Nikad jednu stvar ti uradio nisi. Ali nikad. Ni jednu. Zamisli, 0. 9 godina, 100 klipova i ne uradiš ni jednu stvar. Ništa. Pa za sebe. Ja govorim perspektivu ovako, generalno. Ali ja znam da on govori za njega. Da je uradio sve. Jače i dalje ne može. Pa može ono. Može ono, uvijek ima čovjek koji može jače i dalje. Samo ne mogu ovi sa siromašnijim spektrom viđenja. To je za tebe možda bilo plafon, bit poderani degenerik, omaložavat, što bi rekla Izudina, ljude, ismijavat se, bit debil, bit degen, najgorije vrste. To je možda za tebe plafon i ja vjerujem da i jest. Ali ima ba ljudi, joj, znaš šta je ljudi što mogu dalje i više. Godinama se to na YouTube-u svjedoči.
Razmišljam da li je ovo znak koji mi govori da je vrijeme da stanem. Jedan od. Pored sad svih ljudi drugih koji ti govore i govorili su godinama da staneš, ovo je isto jedan od znakova. Da bi možda trebao, pa ne sad stat, neće čovjek stat, nego sjest. Ne pušiš cigare, htjedo reći ispušti jednu, dvije. Sjest, staviti prst na čelo, ovako zagledat se u zavijesu. Popit čašu vode, eto. I sam sa sobom popričat u mislima jedno 5 minuta. Trebao bi. Jedan od znakova je ovo da bi to trebao. Ali eto, tebi nije jasno što je ovo, pa jebi ga. Hvala na svemu i nadam se da ćete me razumjeti ako odlučim da se povučem. Pa nisi ti odlučio povući, niti na raskrsci života kada odlučuješ da li se povući ili ne. Nego si banovan da ne možeš više uopšte birat da li ti želiš tu biti. Nego ne smiješ nikada biti. Ni kod drugoga. Znači ljudi kad snimaju klip ti moraš se izmakijeti. Pazi. Idu ljudi normalnim putem, hodaju. Lajvaju, već je to normalnost. Vlogaju. Ti se moraš maknut, ne smiješ se ti pojaviti u videu. Zaključio je Ilić. Baka Prase na glavnom YouTube kanalu imao više od 2 miliona pratitelja. Osim njega imao još 2 kanala, dobro to smo pročitali, i pročitali smo da je zarađivao 100.000 mjesečno. Da li imam još jedan link? Ili imam link? Tuzlanski. Baka Prase nakon gašenja svih kanala zabranjeno mi je da se pojavim ikada više na YouTube. Pa nije ovdje isto, malo je. Ne smijem da imam ikakve veze s YouTubeom, od sad pa zauvijek, dobro to je isto. Srpski youtuber Baka Prase, čiji su kanali jučer ugašeni, podijelio je sa svojim pratiteljima objavu u kojoj je izložio razloge zbog kojih je došlo do zabrane njegovog prisustva na YouTube. Pa nije obrazložio razloge. Kakve razloge? Obrazložio je dalji smjer. A nije razloge, razloge mi znamo, ali nije on obrazložio. Jedino o čemu me je YouTube obavijestio jeste da mi je zabranjeno da se pojavim ikad više na YouTube. Znači, ako te je samo o tom obavijestio, znači za bilo koga drugog ko se zainteresuje zašto je to tako, oni imaju spremno, a ti sprekrdašio do te mjere da nema potrebe tebe obavještava iko išta. Eto šta si ti postigao. Ne mora ni da te obavijesti o sudbini tvojoj. I zašto je to tako? Toliko si postigao. Obično institucija mora da obavijesti onog čiji život upravlja zašto je to tako. I sad zamisli kad tebe ne mora obavijestiti zašto je. Ne smijem da napravim novi kanal, ne smijem da se pojavim kod drugog youtubera na klipu. Ne smijem da imam ikakve veze sa YouTubeom od sad pa zauvijek posle 9 godina snimanja, truda, rada, ljubavi, ovako se završava. Truda, rada, ljubavi. Da se pokuša na potpuno besmislene, degenerične načine poniziti i uvrijediti svako ko ti ukaže kritički na bilo šta u životu ikad. Za to ti treba truda, rada i ljubavi. Greška u koracima. Svatanja. Ovako se završava, napisao je YouTube. Izgleda samo ti začuđen. Ja ne vidim još jednu osobu da se čudi. Možda neko Nazor. Ali samo si ti u šoku nekom. Ostali viču, hvala Bogu. Čudo Božje. On navodi da, evo ja do sad ništa nisam rekao o ovom, a pun internet, hvala Bogu. Toliko si postigao. On navodi da i dalje nema nikakve informacije o tome zašto su mu svi, evo viš, on i dalje, znači on nema informacije. I tako završa. On ne zna što je to, mi ostali znamo, tako da sve ok. Ne mora sam nikom ništa objašnjavati. Te se zahvalio svojim pratiteljima na podršci koju je dobio. Hvala svima, da je Bog dom to. Da je Bog dom to. I da je to bilo šta je trebalo biti. I da je išlo kud je trebalo ići. I da je Bog dom to. A to ni blizu toga nije bilo. Ali ikad. Čudo. Hvala svima na lijepim porukama, zaista znače jer mi nikada nije bilo gore. Pa, sve se vraća. Zamisli kako je bilo osobi ubiti se radi tebe. Zamisli. Zamisli kako je toj osobi to bilo. Pravi pjesmu, ne bi li platila račune, majci, a samo to je izvor para.
i pravi pjesmu jer je naišla na tu prugu života gdje može proći kao takav trend jer je to trenutno trend. I ti si degenerik koji, ranije smo objasnili šta mu je plafon, i sa svojim plafonom si ti degenerik koji je napravio nešto što to ismijava da bi se ona ubila. Nevjerovatna su tvoja postignuća, to će trebati u lektire smjestiti, ali lektire u ludnici. Iskreno, shvatio sam koliko sam umoran od svega kad ne snimam, bla bla bla. I dobro, ovdje su story, to je toliko bezvrijedno da nećemo ni obratiti pažnju. Baka prase čije kanale, jer tu piše ovo sve što je u citatima. Čije kanale pratilo više miliona ljudi, bio je jedan od najpoznatijih youtubera u Srbiji. Naročito popularan među mlađom populacijom. Svoju karijeru je započeo 2016. godine, prvo kao gamer. Ne. Gamer je muđa. Gamer je Serbian Games BL. Gamer je HCL HR. I možda još 2-3 tip, ja nisam gamer. Možda 2-3 tipa da ne mogu se sad sjetiti ili ih ne znam da su gameri kod nas. Jer gamer je čovjek koji igra igrice i snima gameplaye i komentariše to i interesuje se koliko rama treba za tačno tu igricu i zna napamet to. Ili kako se pređe ta Nugato, bravo. Kako se pređe ta misija u toj igrici. To su gameri. A nije gamer sjedit i samo bit u chatroomu i u duo meču s nekim igrat neku igricu. Gajbotron ne znam, nisam gledao pa ne mogu komentarisati. Igrat neku igricu i komentarisat ljude na ponižavajući način. Nije to gamer. Nego gamer je kad komentarišeš igricu u igrici. A ne svaku noć pališ live da komentariš, da ponižavaš ljude. Koji ni ne znaš, eto samo da bi ti ispo jebeni ponižavaoc. Tako si ti. No-lifer na primjer. Kad god uđeš u noći na YouTube, No-lifer live-a igricu. I ti uđeš i čovjek se bavi igricom. Ne bavi se prozorom dok live-a o igrici. Nego se bavi igricom o tom što igraje. Eto, to su gameri. Tako je on počeo, a nije ko gamer. A potom i kao vloger. To je išlo usput što si ti postaju vloger. Gajbatron je doktor za igre. Onda morat ću pogledati, vidiš, ne znam. To je išlo usput što si ti nešto od vlogu. Ali main content je bio snimati klipove i ponižavati ljude. Bez obrazloženja, sad ja tebe ponižavam radi toga vako sa tim i tim ciljem. Ne, nego jednostavno praviš se ko da si dobio 2 vezana moždana. Neki facur da slažeš i to je tvoj odgovor na bilo šta ikad. Bez obzira da li bila potpuno glupa rečenica koju ti neko izgovori. Ili bila mnogo komplikovana i dobro pitanje. Ne, ti si isto uvijek poderan i degenerik ko da ti nije dobro. To je bi nešto nikad nije dobro. Da li ti ne znaš progovorit ni s kim normalno? Pa je ono ludački način jedino na što se možeš osloniti da bi ono kao prošlo, ma haj on se šali. Da li je to? Nikad nisam uspio shvatiti. A više nisam uspio shvatiti publiku, nek tebe. Tebe je lako shvatiti, samo kad bi zasijao jedno saha 2. Ali publika je čudo. Ima je to toliko bilo zanimljivo da se ne dešava ništa. A da to ima puno aktivitija. Zamisli, puno aktivitija oko ništa. Da to... Iznenađivali ste iz dana u dan. Sadržaj koji je Baka Prase plasirao na društvenim mrežama, uključujući i live prijenose, često su sadržavali uvredljive riječi. Ma da ja. Nizar. Iskazivanje mržnje. Cyber zlostavljanje. Ma nemoguće, ljudi dragi. Pa čak i promociju online kockanja. Od prekučer. Jel da? Jel to bogati? Prije oko 21 sat. Jel to čabeti od 19. februara? Od jučer to se dešava. Au. Ja, samo što je otpočeo i dobio ban.
Jes, boga mi. Nije ranije to bilo. Valter 5 eura, njemu je Željko Mitrović bio ugasio kanal jednom, valjda kupio dionice Google-a, samo njega da ugasi. Ne mereš ugasiti nikog tako što kupiš dionice Google-a. Imaju pravila koja je čovjek prekršio. I ne može tu to raditi. I zato je banovan. To je tako jednostavan razlog da on je... Vječno će se izbjegavati. I bit će sve drugo, sam neće to biti. Eto, toliko je jednostavno. Sadržaj koji baka prasa, znači to, online kockanja. Zbog ovakvog ponašanja njegov sadržaj je bio pod lupom. Izazivao negodovanje u javnosti. Ma nije bolan. Ma to su bili hejteri, nisu mogli podnijeti uspjeh. Nije nikad bilo cyber zlostavljanje. Kad god je i bilo, neće biti to, nego će biti 2 miliona subscribera da nije mogao cura ili momak gledat. To je. Kako bolan cyber zlostavljanje. Pa čovjek kad ima 2 miliona subscribera ili milion ili 500.000, nije bitno. On može da siluje, neće biti silovanje, bit će odnos. Može da ubije, neće biti ubijstvo, bit će... Sve će biti, sam neće biti to što jest. Jer čovjek ima 2 miliona. I uvijek se može reći da je neko ljubomoran pa mu zato nešto ne rekao. Uvijek može se na to vaditi. Ali ostado smo umjesto tako jedući govna nazor. Niđe se ne ide, niđe se ne stiže, džabat. Ti laprdaš, ono, možda nekom i vadi živce, ali stojite tuđe, jeste, ništa. Dan prođe, sunce za ništa. A ono to jest opcija, jest, nije da nije. Ali i među organizacijama koje se bave zaštitom mladih od negativnih utjecaja. Pa kakvi negativni... Pa nije za negativni utjecaj tek kad YouTube to onako sroči pa vi znate 100% da se to mora izgovoriti. Jo, jes bogam bilo i ranije to tako. Dok je i jedan pričao, bilo je to tako. Nije sad nužda da sav svijet priča pa to. No, ali haj, to nema veze. Oprostit ćemo vam. Da sad da vidimo jadikovanja. Bože, sačuvaj. Mislim, sadržaj nije sad jadikovanje. Oh ne, ljudi. It's only game. Baki prasetu su obrisali sve kanale na YouTube-u. 5 sekundi šutnje. Naš Boki je dobio Leafy is Here tretman od strane YouTube-a. Ko ne zna ko je Leafy is Here, vjerojatno ima manje od 15 godine i gleda Dex Roka i ne zna da sam ja njegova kopija. Mislim... Amke Dragon Slayer 2 marke, pravda dolazi vremenom, još se sjećam sa BTF sranja. Ma bilo koji dan prepun je sranja. Bilo koji događaj sa njim prepun je sranja. To tako ništavilo da to... Nevjerovatno. Leafyjeva Nedekijeva dođavola. Šta je to Leafy is Here snimao? Pa CSGO surf gameplay i agresivno prozivanje dece. Što je na starom YouTube-u funkcionisalo, ti klipovi nisu bili obrisani i čak su bili monetizovani. Sve dok PewDiePie nije odlučio da pređe most. Od tada je sve drugačije. Da bi zadržali firme koje plaćaju oglašavanje preko YouTube-a, morali su da promene svoje smjernice zajednici, zapravo da ih respektuju. Leafy je ugašen kanal, banovanje sa YouTube-a, nikada više neće smeti da napravi novi nalog na YouTube-u. Dakle, ista stvar koja se desila sa Bogdanom Ilićem, odnosno Baketom Prasetom. Nije da se hvalim, ali meni su tako za malo obrisali kanal. 2 moja klipa su obrisana zbog kršenja smernica. Da se ne lažemo, bilo ih je puno. Ako ne i svi moji stari klipovi. Sa Leafyjem je stvar bila jasna. Svaki klip je bio prozivanje nekog čovjeka. Ili djeteta. Odnosno govor mržnje ili vam ga hateful speech, što je po novim YouTube standardima big no. Sada se sigurno pitate nije, nego je nam bilo krivo što Leafy ima puno pregleda. Ima prigleda puno. šta li je to Boki Ilić uradio pa su mu obrisali sve kanale? Da se ne lažemo, Boki je već duže vreme plesao po ivici takozvanog community guidelinesa. Znamo svi šta je njegov glavni sadržaj bio. Kockanje, devojke upitnog orala, prozivanje tiktokera i mnogobrojnih poznatih ličnosti. Dok Boki ne objavi koji klipovi su obrisani zbog kršenja smernica, možemo samo da pretpostavljamo. Ali, ako mene pitate... Ko dođe vola tebe šta pita? Samo moment, dopustite mi da uzem lajkove i preglede na aktualnoj temi. Šta njega, Seka Aleksić. Da, mislim da ga je Seka Aleksić ugasila. Seka Aleksić u nekom podcastu rekla kako ne dozvoljava svom 8-godišnjem sinu da gleda Baku Praseta, zato što psuje. Mora da ga je neko ugasio što nije mogao podnijeti njegov analytics. Nema šansine šansone da ga je neko ugasio iz razloga što je ovo najgora pojava i najgore ponašanje u historiji čovječanstva. Nema šanse da je to.
Baka Prase u svom live-u isprozivao Seko Aleksić, pustivši snimak sa njegovog nastupa u provokativnoj haljini uz komentare: ovo treba tvoj sin da gleda, da sapunjama čora na snimke tvojih nastupa. Seka Aleksić odgovorila na isječak Bakinog live i navela kako je Bogdan Ilić nevaspitanko i napisala: Jel ti čuješ sebe? Retardirani degenerosu, otpadu. Da li ti čuješ sebe kako se ti obraćaš ljudima? Da li ti sebe čuješ? Da li ti sebe čuješ kako ti u javnosti se pojavljuješ? Da je to žestoko samo onom čiji je mozak tolični da mu ništa drugo nema biti žestoko, pa mu to jedino žestoko i more biti. kako će biti cancelovan, na što je Bako odgovorio uz pitanje da li je Seka Aleksić spreman da uđe u rat sa njim, da li ga može ozlijediti svojom sisom. Vidjet ćemo, citiram, izgleda da je... Da li ti retardirani otpadu sebe čuješ? Šta ti ovdje izgovaraš? Kome? Šta? Kako? Zbog čega? Za šta? Sa kojim ciljem? U koju svrhu? I ne znaš što su te ugasili? Znamo mi. Ipak uspela da ga ozlijedi svojom sisom. Mislim da uz ove isečke YouTube-u stvarno nije bilo teško da presudi šta da uradi sa njegovim kanalima. Ego je odradio svoje. Kako neko sme mene da proziva? Mislim da je najgora stvar koju možete nekom da uradite jeste da mu isprozivate dete. Ali realno kada pogledate, najveći balkanski YouTuber je obrisan tek tako. Što nas podsjeća da je YouTube platforma čije smo mi svi rob. I da ukoliko smatraju da vi kršite njihove smernice zajednice, mogu da vas obrišu dok ste rekli drip. Iskreno mi je žao zato što... Nisi ti ničiji rob. Jer niko te nije natjerao da ti klikneš I accept terms of service. To si ti sam kliknuo da bi zarađivao novce. A bilo ti svejedno pročitati šta tu piše. A ničiji nisi rob. Što su mu obrisani svi YouTube kanali. Moja sućut! Voleo bih da YouTube u nekoj skoroj budućnosti povuče svoju odluku, ali ponovo kažem, YouTube je... Neće niko povući svoju odluku zato što ti daš 80.000 lajkova na ponižavanje osobe bez razloga samo da bi se to desilo, eto tek tako onako, čisto da ima. Neće se nikako povlačenje odluke desiti. Je platforma koju mi svi koristimo i na koju objavljujemo videozapise i oni nas posjeduju, tako da donekle moramo poštovati njihove smernice. To je to od ovog videa! Obrišeš kanal i da te ne posjeduju više. Ako vam se svidio je obavezno bacite like, share, subscribe i sve to što ostalo treba da se uradi na YouTube. A mi se vidimo u nekom od narednih videa. Hvala svima na gledanju. Pozdravko! Bonus šala. Pa ako mogu li da dođem kod tebe u live da reklamiram svoj OnlyFans? A bili smo i mi vaki degenerici, ali to je počelo i završilo nakon škole u onim smrkavanjima uz dvoguze ili vino. I ko je ispadao glupi degen, ispadao je u real time uživo glupi degen i odmah mu je to davano do znanja. A isto tako uživo i u real time bilo je smiješno šta je smiješno. I to je završilo tad i tamo. I mogu dobiti feedback neki. Ako pomisliš ti da je neka fora dobra pa i baciš, imao si odmah feedback od ostale raje. Da li je smiješno, da li je retardirano, da li si upravo ispod glupko kurac ili šta je to što si ti rekao. Desio se preokret. Kad si ti to krenuo snimat sve jednu foru u svojoj sobi i ne pitat nikog da li je to retardirano ili ne. Nego po defaultu mislit da jest. I onda ko magnet okupljat tačno retarde koji isto to smatraju i to buja. A mi, što smo mozgovi, to je poznato. Baku je koš... Da vidimo Necu i da mu se pretplatimo. Baku je koštala ova rečenica. I dao tu čast da mogu da pričam. Jedna rečenica? Pa nisi ti njega onda puno gledao ako misliš da ga je jedna rečenica koštala. Slobodno. Bez cenzure! Jeste i svima... Akcenat na bez cenzure. Kao fan, kao njegov bivši kolega, ne mogu da se sladim ovime, a svako ko se sladi ovime, nek se zapita zašto se sladi. Samo se bolestan čovjek može sladit ikad, bez obzira na okolnosti. Samo se bolestan čovjek može sladit kad drugi gubi pare. I uopšte nećemo o tome pričat, nego nema se ovdje čemu sladit. Ovdje i dalje ostaje samo jedna bol. Što ste si ne tako nazor poderani degenerici u tolikoj količini? Bol ostaje radi toga i dalje. Ti mi ako misliš da je, znaš ko je sretan? Sretan je možda jedino onaj koji je u svađi s tobom trenutno,
kome smetaš, koga si jeba. To on je možda sretan, jednu noć, sutra će ga već kurac bolit za događaj uopšte. Ali godinama ti ljudi govore, godinama, da si poderani degenerik, nenormalni, da to viđeno nije, da to znači taj oblik pojave, to nije imalo se to. To se imalo nije među rajom, imalo je se svašta. Kad bi si ovako i listo šta se imalo, sve je nevjerovatnije od nevjerovatnijeg. I sad ti dođeš i prijebaš sve to. Čudo. Koji ti je kurac, ono? Jer ovo stvarno ne bi želeo nikome da se desi, pa ni da kanal ima 1000 subscribera. U posljednje vreme se vodio taj neki rat između Dine i Bake, što kao, znaš ono kad ti neko preti, kaže, prebit ću te porukom i onda sutradan ti stvarno dobiješ neke batine. Na koga ćeš da, ono, kao, znaš, da pomisliš da ti je to uradio, pa... Šta? Ti si prvi u životu što sam ja vidio očima svojim da se dere i istresa na bilo koju djevojku. Evo sam to da uzmem. Ne, uopšte neću ulaziti šta ti govoriš, koja je tema, zašto, nego to tvoje razmahivanje rukama prema jednoj djevojci je jedno ludilo koje ja ne mogu vjerovati da sam ja vidio. Eto samo to. Ne, bez obzira na rečence, a sad kad bi ušli u rečence šta si ti izgovorio, to je još veća ludost. Na posljednju osobu koja ti je pretila. Sada, da li je Dina stvarno to radi? I to prolazi kroz odobravanje, samo ne bili oni najgori među nama vidjeli kako tačno se ova neće znati ili hoće znati odbraniti, koliko će to trajati. Eto, to je svrha vaša bila. Mislim, moje mišljenje nije. Druga asocijacija jeste na live sa Lepomirem Bakićem. I mislim da je to svima jasno i da je i vama jasno to da itekako ima povezanosti taj live sa njegovim gašenjem ili ti, cancelu na svim mogućim kanalima. Sad se dovodi u pitanje zašto je Baka cancelovan kada realno samo je ugostio čoveka i ništa više, pružio mu je prostor da priča javno istinu. Lepomir Bakić... Jel bogat samo to bilo? Pa mi smo najebali mnogo više. Znate već, optužen je za šta već, prodaju, nije Pa nije ništa riješeno s tvojim banom, mi smo tek najebali, sine. Kaki bolan banjek, to okač mačku o rep. Heroina, testosteroida, dobio je zatvorsku kaznu, krenuo je da priča po internetu, svašta je počeo da priča na internetu i prvi nastup mu je bio na Hype TV-u, gdje su ga realno ljudi, nisu ga baš nešto shvatili ozbiljno, prozivali ga da je pijan došao, nadrogiran, budala, retard, izlapeo itd. To je skroz bilo u fazonu, nije mu nešto baš imalo nekog uticaja, ćuti, super, pusti budalu nek priča. Nakon toga je Bakić snimio klip na svom kanalu gdje je bez cenzure pričao neke stvari, ali taj klip nije baš realno otišao u neke široke mase. Možeš iz tog klipa dosta nekih stvari da čuješ, da saznaš, da provališ i ako čitaš malo komentare, možeš da shvatiš da je ovo u stvari mnogo duboka i tamna priča. Ovo je Neca, ja ne znam ko je Neca, ali to je jedan od gledanijih videa na ovu temu u zadnja 2 dana, pa zato gledamo da čujemo vibraciju društva. I to for real. Zašto je Baka najbo? Pa, moje skromno mišljenje jeste to što je Baka pružio Lepomiru ne samo da se opere i da skine ljagu sa sebe, da su ljudi pričali da je došao na taj Hype TV, nadrogiran, pijan i to, ne. Pružio mu je da bukvalno priča istinu svoju stranu priče i ono što on smatra da je istina i plus, a i što je mu dozvolio baš veliki medijski prostor, realno Baka je ovo, tako da gdje ćeš boljeg novinara nego da odeš kod Bake i da to pričaš sve javno i najviše će ljudi to da čuje, da vidi, najviše će se... Pa ne bi se onda ja ni trudio, Bog zna toliko objašnjavati išta. Deliti, najviše će se sve... Jer ja sam mislio da je to blaže, ali ništa, nastaviti. Sve raditi. Pored toga što mu je dao prostor da priča svoju istinu, je čak i doneo poligrafsko testiranje. Na sudu poligrafsko testiranje baš nešto i nema maha, ali među nama ljudima itekako je to nešto validno, neko kao priznanje istine ili laži. Realno. Baka mu je pružio medijski prostor da priča bez cenzure i pružio mu je da opere ljagu sa sebe i da u stvari pokaže ljudima da sve ono što priča istinu putem tog testa. On je naravno pao na neke
neka pitanja, u vezi žena i svega toga, okej. Ali za ono što je hteo da prođe, je prošao, a to da li ga je namestio, da li je prodavao i koje je već bilo treće pitanje. Lepomir je realno došao zbog toga. Došao je zbog ta 3 pitanja, ovo za žene i to, ajde, to je možda čak i malo entertainment, ali ova 3 pitanja su stvarno bila ozbiljna i sva ta 3 pitanja su prošla na onu stranu kako je Lepomir hteo, a to je da nije lago, nego da je pričao istinu. Pa što je baka najebo, samo mu je pružio prostor, samo mu je dozvolio čoveku kao i ostale ljude. Uveo ga u sobu, tako reći, evo tu vidiš, jesu li u sobi ljudi, jesu? Jesu li u sobi ljudi? Reci mi, jesu li ljudi u sobi sjedi? Evo, pogledaj svojim očima ovako, nemoj da te ja navedem. Znaš što laže izved, jel sjede ljudi u sobi? Da je ono koji je doveo one rospije da gutaju šajmse limenku, isto je njega Naravno da ovo trebaju vidjeti djeca. Lomljivo vino, nisam do sad čak i lomljivo vino pio, da viš kak te slomi, samo upaneš onaj. Naravno da trebaju djeca. I u školi na času ko šalta YouTube. I kad dođe kući, mater svoju tako isto da gleda. Sestru, tetku, strinu, ujnu. Treba. Pa kad izađe odje do trgovine tako da žene posma, jest domaće vino. Iz Crne Gore. Black Gora. Treba, kako da ne treba? I to ne sam da treba, nego standard to treba postati. To ako ti je glupost, ti trebaš postati seljačina luda. Ja šta nek treba, ovo treba da se gleda. Da bude dostupno, da iskače dole u rekomendedu na TV-u. Znaš, onaj odjeljak YouTube-a, šta je sljedeće? Tu treba to postaviti. I da tebi 250.000 eura sam za ovaj potez, jer ovo nismo mi vidjeli do sad, niko niđe. Niti znamo mi gdje to ima, niti... Ti si donio innovation, bajo moj. Ti si inovator, filantrop. Doveo, jebi ga, on nije gutao limenku, nego je pričao neku svoju... Pa nije on gutao limenku! Pa svaka čast, momak, imaš oštru moj zapažanja. Stranu priče, zar ne? Što je baka najebo? Što niste onoj ženi ugasli kanal kad nije on gutao limenku, nego... Jedno zasmetalo nekim ljudima zašto je on dao baš njemu prostora i zašto je njemu omogućio... A dobra, tim ljudima smeta broj pregleda koje on ima. Da pred širokim auditorijum priča svoju neku stranu priče bez cenzure i plus da sve to potvrdi sa poligrafskim testiranjem, što realno kažem opet, kod nas ljudi je to validno, na sudu nije, ali opet to je neki znak istine laži. Pogledajte malo detaljnije klip koji je Bakić objavio na svom kanalu, pogledajte malo komentare koje su pisali ljudi. Ja sad, evo, čim live ugasim, ja odo to pogledam da vidim šta je tu bilo. I on sve pričao u tom klipu, možete da skapirate da su umešani mnogi ljudi na visokim pozicijama, da je to stvarno jedna duboka priča i da ovo uopšte nije nit vezano za YouTube, nit, znači izlazi. Da nije duboka država, teorija zavjere nekaka, sastali smo se iza leđa pa se dogovorili da ga sjebu, a on, Alisa u zemlji čuda, nedužan. Iz celog tog kalupa, ko zna ko je umešan u ovo, ne možemo da upiramo prstom ni u koga, možemo samo da imamo neku... Da li ćemo ikad saznati koji je mračna sila u tami što stoji iza toga? Da li će nam se to kada? Onako momku talentu. Po svoje mišljenje i svega toga što je nama kao publici pružano, ali opasne glave su u pitanju, jer ne možeš ti preko noći da canceluješ 4-5 kanala čoveka i to kog čoveka. Mislim, dobro. Pa nije preko noći. 8 godina ludilo traje. Nije preko noći. Ljudi 8 godina pustili da vide dokle ti tačno ideš. Zamisli pustite neko 8 godina. Pa niko se ne pušta 8 godina. Nije preko noći. On je isti kao i svako na YouTube-u, ali opet malo se drugačije vodi kanal od 2 i nešto miliona YouTube-u, drugačiji pristup supportu itd. Znači ne može to tek tako da se desi. Ne može. To da je išlo gašenjem report klipova i sve to, ne. Realno danas 90% YouTubera na YouTube-u može da ugasiš sam, samo ako bi bio toliki paćenik da uzmeš i da... Ne mora ništa to, nego mora sam čovjek sjest za kompjuter i izlistat tvoj timeline događaja
i vidjeti da nemaš tih događaja za koji se normalna osoba ne bi sjela i zapitala what the fuck is this? What the fuck is this? Ne znam sad tačno kako, ali jednostavno za početak what the fuck is this, pa onda ćemo dalje. Dovoljno je to da se ugasi kanal. Da mu analiziraš klipove i da mu nalaziš po 2-3 sekunde u svakom klipu da je nešto rekao pogrešno ili ubacio nešto šta god i da reportaš i eto, ugasio si. To Baku, ne, nisu mu to uradili. Znači nije on dobio 3 strajka i kao nestoje. Njemu su druže iz bukvalno ono centrale, bato moji rekli, gasi ovog, druže, canceli ovog, makni bre ovu pičku materinu. Ne znam ko je ovo mogao da uradi, možemo samo da udiramo na nekog, na nešto opasne su priče. Ja se nadam da će Baka ovo da... Ja mislim da su najmanje sad 6 različitih mafija je u sukobu sad radi ovog eventa konkretno. Ja mislim da je tu, vodi se, 4 su države umiješane, to je kriminal na većem nivou radi ovog. Ko li je to? Darth Vader? I da će da vrati kanale, da barem glavni kanal, prvenstveno zašto sam i na tom glavnom kanalu ja, i tu su neke moje uspomene kada sam ja bio mlađi i sve to, i onda je Baka došao i bukvalno ga je opro i to je možda i razlog što su odlučili. Umjesto da vičeš, hvala Bogu, neće niko vidit to gdje sam bio budala pa išao. I Baku da canceluju zato što je očigledno počeo da bude taj neki medijski prostor bez cenzure i da bude ta neka neutralna figura koja će dopustiti da svakome priča ono što hoće i da se sazna u stvari možda i prava istina nečega. Jebeno. Sakupljat budale po parkovima, dovoditi u sobu onaj kurvetine i budale da priča kome šta padne na pamet. I da to se sluša i se stigne. Hoće. Brate, jebeno. Ja Baki svakako šaljem podršku, jer mislim, ne zaslužuje, pogotovo on ne zaslužuje, dobar je lik i uvijek je ispravan bio za sve i ovo komu je uradio očigledno stignut će ga karma. Ima jake veze na vrhu tamo Googlea, Microsofta. Ma Joe, ako nije Bill Gates, did you klikuo šta god oko Serbian YouTube? Bill Gates, manje od Billa nije. Bila Lil Nebil. YouTube-a, jer ovo ne može tek tako bilo ko da uradi, ne može. Nadam se da neće samo biti kao ono što je bilo sa Lifijem, ko zna, jednostavno strani kanal neki koji je isto bio jako hardcore i samo su ga scancelovali i nikad više nije mogo da se vrati. Šteta. Apsolutno nikad, Jel ti vidiš svijet šta trpi što se on vratio nije? Vidiš li ti poteškoća? Jednom cancel, zauvek cancel. Nadam se da to nije slučaj sa Bakom i nadam se da ću moći opet da slušam njegovu pesmu OTP Yasuo dok peglam. Isto tog Yasuo na... Trebaš vidjeti na Spotify-u ima li to tam kad premium aktiviraš pa da slušaš. Top. Kako me rade uspomene sad, nešto mi je, hoću poletit. Ima meščini, ima još ovo, šta je ovo? Balkan Cut Reactions. Evo poslao mi je drugar šta je okačio. Jedino o čemu me YouTube obvestio jeste da mi je zabranjeno da se pojavim ikada više na YouTube-u. Ne smijem da napravim nov kanal, ne smijem da se pojavim kod drugog YouTubera u klipu, ne smijem da imam ikakve veze sa YouTube-om od sad pa zavojeg. Posle 9 godina snimanja truda rada... Ljudi, kristalno jasni. Ne rastočilo pekmez 7,5 sahata. Rada ljubavi ovako se završava. Au, brate moj. Šta ćemo sad? Iskreno shvatio sam koliko sam umoran od svega sada kada ne... Ako ima neki prijedlog šta sad dalje da radimo, eto, ja bih volio čut. Jer ja nemam ideje šta dalje. Snimam. Stvarno? Imam dovoljno para da ne moram više nikada kameru da upalim, uradio sam sve što sam mogao na ovoj sceni, jači dalje ne može, razmišljam da li je ovo znak koji mi govori da je vreme da stanem. Hvala na svemu i nadam se da ćete me razumeti ako odlučim da se povučem. Koje smeć, koje sranje, brate. Baš unreal, brate, nadam se da se sprda, brate. Jer ti je drago za Baku Sisu jedno, šta pričaš, jeb... braćo moja. Baš sranjina, brate. Hajde, eto, momak, ostaćemo na tom da ti nije drago. Fuj. Nadam se iskreno da troluje i da nije to, ako su mu to rekli, jer
Zar nije rekao da mu zar nije bio prvi story ono kao da mu ništa još niste rekli? Gdje pogledaj story još jednom, jednoć. Zastave spuštene na pola koplja. Koliko mi je čudno, brate. Koliko sam se sad skenjao, brate, nadam se da je sprdnja neka, buraz. Kak si mi dela? Pa malo sam se sad smorio zbog ovoga što je baka okačio i nadam se da se zajebava. Toliko je se smorio da čeka quiz za novi lobby u igrici. Jer bi bilo jako sranje. Ja kad se smorim, 3 čovjeka dolaze, ne mogu me vratiti u život. 7 dana tuge imam, a on je toliko smoren da, evo sad će samo da konekciju nađe. Brate, da ne može da je istina to što je rekao. Ako je istina to što je rekao, buraz, to znači da ne može... Neću smojiti zaspat dok ne odigraš još jedno 4 partije. Snima klipove uopće za YouTube i onda će moći samo da buraz na kiku, što je ono baš BG, brate. Mislim, ne brinem se ja za njega što se tiče zarade, ali... Sreća prođoševe patnje. Kako lako? Ko ne zna? Ako ima još neko ko ne zna. Zašto je, šta, kako? Evo, ima ovdje rečeno, pa slušaj ako ti se sluša, da saznaš zašto je, šta, kako. Je zemlja. A ovo je prije 5 godina ovako loše bilo. I sad zamisli, mi čekamo 5 godina da vi shvatite koliko je to loše. Prije 5 godina ovako je bilo. Draga djec, prije je se u školu išlo 20 km. To je bilo prije 20 godina. A prije 5 ovako je bilo. Ona je stara oko 4,5 milijardi godina. Prije 200 milijuna godina dominantna vrsta na planeti su bili dinosauri. Sad, mi, sapiensi, vrsta stara oko 200.000 godina. Kao najpametnija vrsta imamo moć ubiti svako stvorenje na zemlji, najmanje ili najveće. Ali kako smo se mi razvili i postali ovo što jesmo sada? Pripadamo rodu Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis. Habili su izumrli prije 1.200.000 godina, Erectus prije 130.000 godina, a neandertalci prije 40.000 godina. Ili jesu li? Nedavna istraživanja su pokazala kako je zadnji živi neandertalac pronađen baš na području Balkana, preciznije u Srbiji. A u ovome videu učimo o njemu. Ide gas! Mrš kući! Ispričavam se na ovoj retardaciji, previše sam autističnog sadržaja gledao u posljednje vrijeme pa loše utjecalo na mene. Zamisli napraviš debu 2020. Gdje ste jebam Zeus, dobrodošli u posljednju dramu sa vama. Valentinovo je pa sam odlučio izgubiti nevinost i pojebati nešto. U prošlim epizodama smo vidjeli Niku i Rastu. Nika je osoba koja se brine za djecu diljem Balkana, a Rasta je uvijek tu da je podrži. Nerazdvojni par. Bar smo tako mislili. Nažalost, prekinuli su. High five, Rasta! Sad opet možeš početi pit, pušit, prestat biti papučar i priznat da me gledaš. Zamislite, zabranite partneru da puši cigarete. Također smo vidjeli omču. Šta fali vako ljude zajebavat? Šta fali vako? Što ga moraš zajebavat na način ko da ćeš ga ubit sad? Ko da bi volio da ga ko ubije? Što? Malo vako, jel? Čovjek koji konstantno dokazuje da Bosanci zaista imaju smisao za humor. Upalio ga totom po faci. Nakon što je lažirao da su ga prebili i objavio video gdje leži u bolnici, izbacio je video gdje je omotan flasterima ko da ispođi Tom i Jerrya, Zeus te jebo. Zatim nakon toga odmah nije imao ništa na faci. Ta napredna medicina u Bosni. Njegov BFFFFF se nakon toga pretplatio na moj kanal. Moraš voljeti te frajere, jednostavno ih boli kurac za sve. Nakon toga čovjek i dalje ima milijune pregleda, kao da se jebeno ništa nije desilo. Nema jebenih posljedica. Boli njega kura što je lagao milijune ljudi, ali... Royal Trade zajebavaš, ali sve je istina što kaže. Ja, a ne da se zajebavaš i sve laž što kažeš. Nego zajebavaš se sa istinom, pa bude i smiješno. Ne bude da čovjek se zapita što je živ kad čuješ kako ti razmišljaš. Ali dobro, ako njega nije sram, zašto bi mene bilo za njega? Što nas dovodi do treće drame salame. Nažalost, u ovoj drami moram biti Amir stalno serem po Balkanu Hadžić. Dok je Vanimi bio na vrhu scene, pomislio sam si, nema jebene šanse da veći kancer dođe od njega. Nažalost, prevario sam se. Pošto su prošle osobe bile donekle homo sapiensi, a ova druga vrste, moram promijeniti način izražavanja da me to biće razumije. Tako da...
Džeste bogojebačka armijo. Mišljenje. Mišljenje je zajebana stvar. Puno ljudi misle da ima svoje mišljenje, ali varaju se. Za sve one koji ne razumiju zašto imam staru ženu i životinju u naslovu, radi se o YouTuberu, ali većina ljudi zna tko je on, jer je najpopularniji YouTuber na našim prostorima. Ovaj čovjek je sve. Kreator, reper, kritičar, uzor mladima, glumac, samo prozvani ministar YouTubea. Svi bi htjeli biti kao on, barem je to proces razmišljanja mozga 10-godišnjaka. Svako od vas bi volio da je na njegovom mjestu. Svi bi mi volili da vozimo. Jel bi i ti volio ili je ugašen? Koje je? Porschea, jednostavno živimo od YouTubea da ne moramo da radimo. Da, tako je. Svi bi mi htjeli voziti Porschea i biti YouTuber. Jebeš BMW, Audi, Mercedes. Jebeš policajci, vatrogasce, profesore, konobare. Jeste li znali da se prosječni čovjek budi u nadi da će postati YouTuber? Ponekad se slažem sa stvarima koje govori. Fizički obračun uvijek govorim da je najprimitivniji način rješavanja nekog sukoba. I što bi napravio? I onda odeš i budeš primitivniji od sve jednog primitivizma što je ikad iko iđe vidio. Nakon što ovo u emisiji ovako glat izgovoriš. I onda dođe neki fan i kaže: pa nije on, vidite taj on rekao ovo to da nije tata, nego da ti se sin rodi ko gej. Naravno, tog sina bih voleo više od bilo čega. Kurac. Pare su kurac. Ali u 95% slučajeva jednostavno ne. Idemo lagano u analizu. Što mislite o YouTube kanalu Kako lako? Kako lako? Ja sam gledao, ja znam za taj kanal. Meni se sviđa. Vrh je kanal, vrh je humor. On baš dosta truda ulaže u klipove koje snima. Dobro, ovo je bilo prije ovog klipa. Dobro je, očigledno. Mislim da će se probiti sigurno u narednom periodu da će bude jedan od najjačih hrvatskih kanala. Ima dobar smisao za humor kako je ono malo, da kažemo, dublji i to mi se sviđa. Hvala ti čuda na lijepim riječima. Stvarno cijenim sve što si rekao, ali to me neće spriječiti da napravim video na tvog bezobraznog i djetinjastog prijatelja. Voliš kad je dublje, a? Upravo o tome pričam i opraštam ti za ove izljeve autizma. Ja znam da 99% vas nema blage ko je ovaj retard ovdje u sredini. Znači, ko je ovaj debeli čovjek od 60 godina? Ali znaš kako kažu, s kim si takav si. Ali kako lako, ako je on bezobrazan, šta si onda ti? Ti psuješ Boga. Okej, sad ću vam objasniti psovanje Boga jednom zauvijek. Pa nisi ti, ne znam, jebote Bog. Ne brinite se institucije, ovo sam očito izvukao iz konteksta, ali užasno smo licemjerno retardirani narod da nam je psovanje Boga ispod praga tolerancije dok je sve drugo iznad. Jebem ti majku, jebem ti sve, jebem ti miša, jebem... Psovanje je ispod praga tolerancije. Ti vam možeš krast od sirotinje pare, bit terorista, prijetet ljudima daš ih ubit. Nemoj samo mater sova, ružno čut. Ali hoće čovjek doći ubit me, nije ružno umri. Nemoj sovat ružno čut. Ti umiri, sam nemoj dok budeš umirio sovat šta. Jebem ti sve po spisku, jebem ti sunce, krv ti jebem ti kruh, oca ti jebem ti kutnjak, jebem ti sestru, jebem ti Zeusa. Ali ova psovka dolje... Srećom naišao sam na savršeni primjer pa vam mogu lakše objasniti. Jebo ga Bog, vidi ga. Noni? Šta psuješ, jebem ti sve ono nekulturno. Tako je, treba naučiti curu da ne psuje psovanjem. Pogledaj sad komentare, pogledaj sad dobro šta si uražao od sebe. Ovo je sad jebeno apsurdno, kao da je ubila nekog, krv ti jebem. Kak te ba nije stid, ba žensko još psuješ Boga ba. Razumijem da je nekome ružnije kad ženska osoba psuje ba, ali to je jednostavno krivi zatucani pogled ba. Dečki smiju li ženske ne, jer kad ženska opsuje ružnije je. Ova simpatična cura koja ga je trebala odavno poslati u kurac kaže. Čekaj, šta nemoj, Boga psuje, kreten ona jedan ženski. Jer ona nije ni opsovala ništa, nego cura krajnje. I ti si još gore od njih, sam se sad praviš fina nešto. Ali on nastavlja sa svojom borbom protiv bogu huljenja, dok mu se licemjerno zdiže. A ti jebem u pičku ono, ja. Hoću, ja ću ti brat, nemoj da te čujem još jednom, Boga psuj doći na vrat. Je li ovo teroristički napad? Đubre ono nekulturno, neodgojeno, Boga psuje, pujebe ti narasi ruka. Kad već pričamo o kultu. Alden, seć 2 eura, čoda je i dalje težak cringe, ne znam svega mi, od ovako u ovim klipovima ove vrste šta sam vidio, to sam i vidio o njemu, veze nemam šta taj radi s njima. Turi. Ako nađem baku ovdje, bit će mi je. Naćiš kurac svoj, kućinu ćeš naći, kako baku, kućinu, evo ti kurac ćeš mu naći. Kurac svoj ćeš naći, evo ti kurac. Šta je, jebem ti baku, jebem ti da Boga te baka oplodio te baka, jebem ti baka. Opsuj, nešto opsuj, mobitel, čašu, jebem ti drvo. Religija je osobno uvjerenje. Što ako netko štuje drvo i to drvo je njegov bog? Uostalom kako znaš da se psuje tvoj bog? U svijetu postoji preko 1000 religija. Prije dok sam bacao kukuruze u prikolici jedna baba rekla: onaj koji ide u crkvu ne mora biti dobar čovjek, a onaj koji ne ide u crkvu i psuje Boga ne mora biti zao čovjek. A ja u sebi mislim, pitam se jel zna da je nebo plavo. Istina je to što je rekla, ali trebalo je 60 godina da to shvati. Samo spominjanje toga je nepotrebno jer je to nešto što svima mora biti logično. Također nabadanje vjere na nos djetetu od samog rođenja je loše. Sjedni sa djetetom, ispričaj mu o religijama i neka samo odluči u što želi vjerovati. Slušaj, tebe ne vrijeđa ovo, ali mene vrijeđa to što ti psuješ Boga. Tako je, vas ne vrijeđa kad vas nazovem đubertom, a meni smeta kad me neko psuje Boga. I sad pitanje za 1.000.000 eura. Tko je ovdje ispao najkulturniji? Jebem te usta ona balara da te jebem. Imate pravo biti uvređeni, ali nemate pravo braniti nekome to samo zbog vašeg osobnog uvjerenja. Psovke su psovke. Ljudi koji se toliko bune protiv te psovke su upravo ljudi koji joj daju toliko moć. Jednostavno prestanite, naš jezik je takav kakav je. Jebem vam Zeusa. Šta, ništa? Jebem vam Boga onda. Koliko je ovo dobar primjer, to neće biti svačeno nikad. Koja riba ne bi tada se smuva samo po sobi? Koja riba ne bi došla i rekla bako odavali me od... Pa skoro svaka žena.
Da li ti sebe vidiš i da li si se ikada vidio igdje? Osoba koja ima imalo poštovanja prema sebi. Vidite, možemo uvijek baciti fore kako žene pripadaju u kuhinji i te gluposti. Vi žene, sve koje imaju vaginu, imaju deficit u mozgu. Ali kada ti u svakom trećem videu pričaš što bi radio ženskoj. Jebo bih ovu levu, jebo bih ovu skroz desnu. Krene tom buljom video, ma ne! Pravila. Da li si ikada ti sebe ovako pustio i poslušao kako ti zvučiš 24/7 bilo kad, trebalo, ne trebalo, koja god si, da li si ikada? Bi se galama da smo bili sami u sobi. Polako ih tretiraš kao da su samo seksualni objekt. Latka, ja bih smešova, razumeš, znači nema tu greške. Pa normalno da nema greške kad bi svoju rođenu mater pojebo, idiote jebeni. Odem da, završi nešto, vraćam se odmah, samo sekund. Kužite kao otišao je drkat. Čekajte, biraj back. Dobra fora. Dobro, sad je već malo stara fora. Zdraci. Ocenjivanje ovog klipa se nastavlja u WC-u. Da, shvatili smo čobane jebeni. Drkaš kurac na ženske, uvjerio si nas da nisi pederčina. Ta cura je maloljetna, kad već radiš te šugavera. Jebo majku, vidi 2 guza od osobe, čovječe. Hajmo helać bit. Akcija barem se potrudi napraviti background check u pičku materinu. On je vjerojatno jedan od onih koji drkaju svoj kurčić na kem kurve na 4 bejtu. Oplačuje im novce i piše, pokaže mi pičku. Žensko dupe! Što nas dovodi do Sarajevo, njegove duge neprežaljene ljubavi. Stalno je spominjao u svojim videima, napravio je pjesmu za nju, ali što se desi kada ti cura ne uzvrati ljubav? Sarajevo me je otpratila. Kako si iskomentarisala pesmu Bake Praseta koji je rekao da si ti žena njegovog života? Već ovo je dovoljno neugodna situacija da obrišeš snimak taj koji si započela. Ali ne, ti si nastavila i to objavila. Novinar. Komentarisala bih sa jednom svojom pesmom, a to nema vremena za to. Da li istina ste otpratili Baku Praseta s Instagrama? Da, pratim sadržaj koji podržavam. Ponadala sam se da će se jedan klip provući bez Bake Prase, ali vidiš šta ti je živo. Nice guy, sve više počinje izbijati iz tebe. Stali ljudi traže mu gdje kad šta pogrešno rekao. U svemu dlaku traže. A on je definicija nice guy-a. Jesi li čula novu pjesmu youtubera Bake Prase? Nemam vremena za to. Nema vremena za to! Nice guys su patetični muškarci koji rade sve za ženske, a očekuju nešto za uzvrat. Ja sam imao vremena pišem tekst, imao sam vremena da ti iskažem ljubav! A kada im to ne pođe po planu, A za šta imaš vremena? Molim! postaju bahati. Neko je svršio po... Šta? Jebo majku, mene niđe nikad ovako stid. Ja ne znam, boga mi. Znaš kako, evo mogu ti uz noge se penje. I nešto me po leđima. Lijepo mi je gdje sjedim, ali ko da bi volio ustat. Ko da bi se volio pripomjestit. Ja samo gledam, vi mene gledate kako ja gledam i mene stid u pičku maternu, ne znam zašto. Stid me što postoji, da mi je sad nekako da nisam ni upalio ovaj live. Sam zato što te vidim ja na ekranu. To neobjašnjivo koliko je mene stid. A ne znam što. Šta si to rekao? Želiš reći da je neko svršio po njoj? To želiš reći? Neće ona niđe. Seljačino jebena. Ne mogu da verujem, ja je posjetim pesmu, šaljem mi ljubavne poruke, pisma, što me nešto pozima neka sramota jebote. Zašto me ne želiš nakon svega toga? Dok ti izjavljujem ljubav i u međuvremenu drkam kurac na druge ženske i govorim kako imaju dobru šupčinu. Čak i kad si ti u videu govorim da bi druge jebao. Ma i ove fore njebih. Ali zašto me ne želiš? 80.000 lajkova ide diss track na Saru. Zašto postojim ja u ovom momentu? Ovdje se već nadam da se šalim, a da se ne bih čudio. Vjerojatno je u to vrijeme vidio novu priliku za sadržaj. Ali najžalosniji dio toga svega je što su njegovi idiotski fanovi žedni distreka, iako ona ništa loše nije napravila. Da li je baka po vašem mišljenju bolje od Sare? Da, like. Ne komentar zašto. Sad ću vam objasniti zašto. Što god dečko radio za tebe, ne duguješ mu kurca. Tvoj je izbor želiš li biti s njim ili ne. Tako da ostavi je na miru, idiote. Odjebala te, prestani. Neugodan si. Gotovo je. Tu su moja braća, samo gazimo, vi samo kopirate kako radim, ne znam šta da kažem. Jedan najglupi tekst ako sam pročitao u životu, svaka čast autoru, brate, ali potrudija se ako je ti ja to. Krivo, što ima više pregleda od tebe na pjesmama. Pjesme. Na pjesmama pregleda više ima od tebe, pa ti krivo. Da mi je 11.000 lajkova na komentar da traje ovo. Ovo što sam ja lud i glup, da mi da potraje ovo koji dan, moral. Ima demo verziju pesme koju pusti svojim drugarima. Kako oni mi ne kažu pa Lea, pa stani, čekaj, ovo zvuči loše. Čini se da ti i gospođice imate slične prijatelje, jer ja da imam prijatelje koji izbaci ovakvu pjesmu. Denis Davor i da Secret protivni su meni, u šumu zdominiraju na hrvatskoj sceni. Dio pjesme? Ješ čuo pjesme? Rekao bih mu, pa stani, čekaj, ovo zvuči loše. Doslovno sam takve bazične rime pisao u osnovnoj školi prije 10 godina. Pobjednik Džumbusovog rap campa ima bolje rime, krv ti jebem. Uz to što ima loše rime također je jako nekreativan i neoriginalan. To su moja braća, samo gazim. Ali ovaj lik ovdje je smislio ceo sport.
Jel tebe čabeti nije bilo stid ustat, obut patike i otići dole ovo gdje si ovo izveo i ovako kraj kamere proći ovo usta otvarati ovo izvest ovo. Ovo što si izveo sad ovaj. Jel tebe materije ti to nije bilo stid obaviti? Dok je narod okolo prolaz, tebi nije bilo stid to. Organizovao sve scene, sve smislio, sve. A koju koncepciju vizualno imao? Ja. Stvarno? To sam sve ja smislio. Sve sam, sigurno si sve sam napravio. To su moja brata, samo gazim. Sve spot sam ja smislio. Jel matere ti vas nije bilo stid? Ovako petero stat jedan kraj drugi ovako glavom dok ovo ide za ovu svrhu, za tvoj kanal. Da, svega ti jel vas nije bilo stid? Eto ako nije, sam da znam. Od A do Š. Mislim, jesi li 100% siguran? Nisi od nekoga slučajno dobio inspiraciju i malko prekopirao? Ok, onda. Kaže se ljudi uče na greškama, ali za njega to očito ne vrijedi, jer je bezbroj puta mazno tuđu matricu i ubacio u svoju pjesmu. Sada smo tu. I break you every year, man, I represent cheer. I pazi svakako, baš ceo grad zna da treba da kupiš, a im se maće šta? Toliko je nekreativan da je za svoju pjesmu gdje se spominje Djed Mraz uzeo matricu iz druge pjesme gdje se isto spominje Djed Mraz. Naravno, zbog autorskih prava sve te pjesme su mu bile uklonjene. Još jednu pesmu su me borili, ruše me, ljudi, ruše me. Ne, rušiš sam sebe. Hoćete čuti definiciju ironije. Definicija ironije je kada posvetite cijelu pjesmu kurčenju sa Porscheom, ali i dalje ste škrti kupiti beat. Vi samo kopirate kako radimo. Vidim da učiš A beat $15. ljude pravim vrijednostima života. U redu imati skup ukus, ali kada konstantno nabijaš taj skup ukus ljudima na nos, polako postaješ dosadan i arogantan. Kog boli kurac za tvoj auto i sat? Ne znam što želiš postići s tim. Možda želiš da klinci drkaju na tebe, da nađeš neku sponzu. To ne bi bilo loše, ha? Ipak si ti ljubitelj žena. Jel su ovi panoi reklama tebe ili tvog auta? Kanal se zove Kako lako, a i guru. Pozdrav Moral Cigara, more kako ne moglo... Da i sata. Pa ću paljat. I kad pravim diss track, ja uglavnom to radim uz pomoć činjenica i dokaza o toj osobi. Jebene činjenice. Ono, malo dublje i Eminem. Često govori kako mu Eminem idol inspiracija. Oduvijek ga je slušao. Eminem me baš podsjeća na tebe po repu, te bra. Daj začepi. Dobio je Grammy, ali je prodao dušu da bi dobio. Kad je radio svoje one trolovske pesme i to, one old school i to, nije dobio nagradu. I on kad je radio Not Afraid, I don't understand them, what? Krenuo da radi te pesme, prodao se, zbog keša i to, i onda shvatio da to nije pravi put. Doslovno sve što si rekao je apsolutno pogrešno. Taj tekst uopće to ne znači. Eminem je u početku karijere najviše Grammy dobivao. Dobro zanemarimo to što ne zna najosnovnije stvari o svom najvećem idolu. Recimo da mu opraštamo što je uzeo isti beat iz pjesme Lucky You, ali kad već kopiraš flow, barem se potrudi da zvuči razgovjetno. Oprosti, šta? Nisam čuo. Da treba da kupiš, a im se maće šta? Jebote, izgleda mi se Adblock sjebo. Si lajkite, gledajte, majka brzo škola za shop. Dobro. U redu. Moje majice, znači, sitjela se, bakaprase.com. Dobro, kupit ću tvoje jebene majice, bog te jebo očajni. Uz to što je umjetnik također i glazbeni kritičar, ali jako loš kritičar. Ima svoj serijal koji se zove Ocjenjivanje balkanskih pjesama, što su zapravo reakcije sa otvorenim notepadom. 0 za ovoliko autotuna. Njegovo zlatno pravilo je ako čuješ pjesmu koji se koristi autotune, ta pjesma je odmah lošija, što je meni smiješno. Skoro svaki izvođač danas koristi autotune. Autotune ne mora nužno biti loša stvar i ne mora značiti da pjevač ne zna pjevati. Ako se koristi dobro ni ne skuži se. 0 za autotune. Ali evo, sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, na mlade godine. Malo autotuna ne bi škodilo, ha? Čudim se kak se Šaba nije digao iz groba i opalio šamarčin za ovo. Što se tiče kritika, kritike mu znaju biti konstruktivne, ali većinom su destruktivne. 1 jednako. A destruktivnu kritiku koristi za one osobe koje ne voli. Ali ovo, ja sam da, kakva? Uglavnom ocjenjuje osobu, a ne pjesmu. Podelio sa 6 jednako 8. 8 za Wunderkind. Jednostavno mi jebeno ne možeš reći da Wunderkind nije isto smeće kao penjem se na tron ako ne i veće smeće. Kako je lepo biti glup. Ko vas pitava decu? Roditelj. Ja sam uzor. Oni će nešto da urade što ja radim, da li to nešto bilo negativno, da li to nešto bilo pozitivno, ali ja nisam taj koji ih vaspitao. Apsolutno se slažem da roditelji odgajaju djecu da kreatori nemaju dužnosti prilagođavati se mlađoj publici, ali problem nastaje kada se previše opravdava. Ja psovke nisam nikad čuo u kući od mojih roditelja, nikad. Nijednu psovku u životu, ja sam to pokupio iz škole iz društva. Čestitamo, igrali ste sami. Upravo si potvrdio da djeca mogu pokupiti psovke od tebe, jer si ti u ovoj priči škola i društvo. Pošto moji mlađi fanovi, oni znaju, ovo ja ne moram njima ovo da pričam, jer već znaju. Dajte ovome čovjeku diplomu za manipulaciju. Ali roditeljima to mora se kaže. Deca nisu glupa. Pa nisu baš ni pametna ako ćemo tako, jer djeca su kao spužve, upijaju sve pa tako i tvoje ponašanje. Deca, kogod bili klinci neki, znaju šta je dobro šta nije. Ne znaju što je dobro a šta nije jer su još mali. Da znaju ne bi ti pušili kurac i slagali se sa svime što njihov idol kaže samo zato što im je idol. Pa i nisu tako upućeni tu zranu.
A nisi toliko upućena na Bakinoj si strani, zašto si na njegovoj strani? Zašto mi draži youtubera? Što mi je kriv? Okej, u neku ruku. Dobro, hoćeš li se više jebeno odlučiti? Jel smo mi youtuberi krivi zato što djeca psuju ili ne? Ali nisam ja razlog zašto njihovo dete psuje, znaš, nema šanse. Da, ima šanse. Mi youtuberi tekako možemo utjecati na djecu. Isto kao što su filmovi i serije crtići utjecali na nas dok YouTubea nije bilo, ali jebeš psovke. Ja u 6. razredu počeo da pušim, ja u 5. počeo alkohol, to je bre problem. Problem je u alkoholu, drogi i pušenju. Opće poznato je da ovaj maca ne radi ništa od toga. I to dobro iskorištava za opravdavanje uvijek kada netko zapišne tu temu. Ja govorim klincima non stop da ne puše, da ne piju, da se ne drogiraju i da treniraju. I to gledam da to više stresiram publiku. Ne snima godinu ovaj Outplayer. Da to ne rade, da treniraju. Ne pušim, ne pijem, treniram. I to govorim deci da rade. Kako im to točno govoriš? Tako što im bacaš cigarete ili narušavaš privatni prostor? I šta trebaju, znači, djeca, kad ne zapale cigaru i odu u teretanu, kad se budu vraćali iz teretane i ponižavati sve jednu ženu, gurati joj limenke. Ali bitno da nisu cigaru zapali, da pluća im ne. Nego na putu dok će nađeš ženu i limenku, Ili se dereš na njih kao da si Kaletov retardirani polubrat. Zumiraj to bre, identifikuj ih sve. Maša, Tamara, Mina, kakva narkomanska ekipa. Ili možda tako što nekom klincu zabranjuješ da puši tvoju igraonicu koju je dozvoljeno pušenje. Ali dok sam ja tu, kad ja dođem ne smije niko puši, svi to znaju. Kako dobar i uzoran čovjek. Ili je zabranjeno pušenje ili dozvoljeno, idiote licemjerni. Ljudi kažu moje dijete propada zbog baka praseta i onda vidiš ovako nešto, kako sam ja kriv za to? Nadam se da shvaćaš da pripadaš u isti koš kao ova dvojica. Ne razumijem čemu toliko opravdavanje. Ono što si rekao u ovom intervjuu reci u svakome, ništa više. Kao da ja kažem roditelju, da psujem Boga, ali na kraju svakog videa imam što smo naučili u ovom videu. Jednostavno jebeno priznajte kako možeš biti loš uzor djeci. To što ne piješ i ne pušiš ne prekriva činjenicu da si toksično smeće. I pozdrav svima kao što vidite ovdje smo na Infogenu. Pogledajte oko, ovo su sve nebitni ljudi, razumijete? Oni nemaju ovo, oni su smrtnici. Također pogledaj tamo one nebitne youtubere. Oni imaju manje subscribera. Dobro, ovaj desno lik ima više subscribera od mene, ali sve jedno je propa, ima malo pregleda video. Znači s njime se ne družimo. Također ima puno sezonjara na ovom sajmu. Tako da ćemo otići do par njih, pogledati koliko ima subscribera i onda ćemo odlučiti mogu li se družiti s njima ili ne. Idemo. Opće je poznato da se ljudsko tijelo sastoji od 70% vode, ali u njegovom slučaju to nije točno. Već od 70% toksičnosti. Ma poduvaj mi kurac, bre imbecilčin, poremećena. Često zna koristiti svoj neandertalski način komuniciranja kad nije u svađi sa drugom osobom. I njoj je sve što koliko je retardirana, bre. A pod neandertalski način komuniciranja se podrazumijeva vrijeđanje na bazi izgleda. Kao što ti meni kažeš, tebi je sranje content, ti se ponašaš loše, ja tebi mogu da kažem, ti si debela. Ti imaš zube kao pacu. Želiš reći da mogu kritizirati tebe kao osobu, tvoj shit content i još usto tvoj fizički izgled? Da sam prije znao. Fascinantno mi je kako kada se počneš svađati sa nekom osobom, ta osoba automatski postane ružna. Gdje koliko je ružan, krstam, gledao? Inače, kad se svađa sa ljudima izmisli neke nadimke koje bi 4-godišnjak smislio. Minđela i mlađa. Zomanđi. Blamaž. Gilan. Srećom, frajer se zove kako se zove, pa ja ne moram ništa smišljati za njega. Tako da idemo na sprdanje fizičkog izgleda. Frajer izgleda toliko izdeformirano da kad dođe na koncert Ane Rukavine pita. Kad počinje ona, frajer izgleda kao da je presadio dlake sa šupka na facu. Preko dakle filmu idem autorska prava od DC-a za Eggmana. Jel frajer sigurno rođen 1996, a ne 1986. Jer izgleda kao najveća posljedica Černobilske katastrofe. Frajer ima ne idi nikud, ovo će biti brzo facu. Oči mu izgledaju kao da svako oko ima svoj sat. Na lijevom oku je 14 sati, na desnom 22. Kužite, lijevo oko je budno, desnom napola spava. Oči su mu sjebane. Stid me. Ovo je zabavno, ali moram što prije prestati da ne postanem toksično smeće kao on. Ajde još jedan. Frajer izgleda kao oni ljigaci na internetu koji bi napisali žensko da bi odvalili od kurca. Ček. Da vidim sise u tom kupačen i bulju, rekao bi ja bi nju odvalio od kurca. I imam puno pravo to da kažem ako ti meni trdaš svoju bulju u pač. Da, ali to je kao da biraš hoće li biti apsolutno smeće prema drugom biću ili ne. I za sve idioti. Kad se budeš ibratio šta se gdje suje sa debelim razlozima, da se moš malo poibratit šta se priča bez ikakvih razloga. Javno. Da malo se toga sjeti. Da možda malo pokušaš vidjeti ugao iz kojeg je ovo neopisivo. Koji stavljaju ženama ovakve komentare, ubijte se. Vratimo se u prošlost malo. Dobro, ne baš sa toliko u prošlost. Malo kad poslije dok je ovo autistično dijete počelo širiti svoj autizam na druge. Dan je 17.4.2017. Ovom 20-godišnjem momku je sinula ideja. Hej, pa zašto ja ne bi napravio video od 11 minuta gdje se smije maloj curici? Devojko ostavio dečko. Ubrzo nakon toga Amer je objavio video gdje objašnjava. Bilo nam krivo za preglede, jebo ja nama pomater. Pa zašto je to što ljudi ismijavaju curicu pogrešno? Onda je napravio 16 minuta opravdavanja gdje melje nepovezane gluposti i priča kak je jeo govna dok je bio malo. Nije to bilo, nego bilo meni krivo za preglede. On tad imao 40.000, ja 400.000, pa meni bilo krivo što ja nemam tako manje. Ali uglavnom je htio reći ovo. Ono dete, retardirano je i glupo u isto vrijeme. Njeni roditelji su krivi apsolutno, 100%. I normalno, djeca kad dođe u školu treba jedan drugi vikat jer si ti retardiran, glup. Naravno. Ako ćemo tako da gledamo.
Zar ne? Ne, roditelji jesu krivi što dozvoljavaju djeci da rade svašta. Ja bi zabranio internet djeci do negdje 14. godine, ali i tvoja je krivica što širiš video i omalovažavaš ju, idiote. Što nije u redu, isključiš mu internet, razumeš? Da to roditelji rade djeci ne bi imao ni upola subscribera koliko sad imaš, ali opće poznato je da djeca nisu posebno pametna. Sigurno se pitate tko je sad ovaj glupan koji je pao s vrtuljka. Odgovor je ja. Zašto sam to radio? Zato što sam bio veliki fan Jackassa i zato sam ih imitirao, htio sam biti kao oni. I vjerujte mi da je 13-godišnjeg mene skupa sa internetom omalovažavao ovakav frajer, osjećao bi se ko najveće govno na svijetu. Idem se malo staviti u tvoj mozak pun logike. Ta deca debili, kako ih nazivaš? Samo si rekao da tvoje ćerke to gledaju. Ti prozivaš svoje ćerke. Rekao si da je mala retard jer je objavila sramotni video, ali ako upišeš u YouTube baka prase cover, imaš gomilu sramotnih videa tvoje institucije. Ti prozivaš svoje fanove. Ne brinite se, ja se ne služim ovom idiotskom logikom. To je samo bila šala na njegov račun. Za razliku od njega i drugih YouTubera ja ne pronalazim prozivke u svemu. Preko ljeta sam live s ovim naslovom. Naravno dotični gospodin mi se javio i rekao kako su mu odmah drugi YouTuberi dojavili da ga prozivam. Čak i kad sam u šaljivom kontekstu spomenuo jednog drugog YouTubera, odmah je tog drugog YouTubera obavijestio fan. A ovo je poruka za sve YouTubere sa naše scene, a i vas smrtnike koji gledate. Naučite razliku između prozivke i šale, idioti jebeni. Znate što je zapravo prozivanje? Ovaj jebeni video. Eventualno ta cijela situacija je došla do njegove prve drame jer ja obožavam drame. Zabavno mi da se prozivam sa nekime. Nema na čemu. Da ti nisi uopšte bio u tom klipu, pa da sam se začudio odakle ti reaguješ kad nisam znao ko si. Ja se pronašao, meni je dozvoljeno da se pronađem u klipu. Često se zna pronaći negdje, gdje njegovo ime uopće nije izgovoreno. Odakle više ideje, odakle da ih crpiš? Pa iz pronalaženja logično, što nas dovodi do 29.9.2019. Grupa Clickbait je napravila pjesmu Drama, gdje kritizira loše stvari poput drame, fleksanja, reakcija. Dobra tematika pjesme, ali kao što Duki kaže, nije nešto što ću si pustiti u slobodno vrijeme dok idem u grad. Pogodite tko se pronašao u pjesmi. Pa pustiš kada ulaziš u klub, da te zgotive svi. Što nećeš, jebo ga ti? Što si debeli, što ne nećeš ni nešto, to ništa, a? Mršnić! Pogodili ste. Niko od ovih više nije relevantan YouTuber. I to je bitno zbog, kad se svađa s nekim ta osoba automatski postane nebitna. Što si nebitan? Koji kurac ti to uopće znači? Misliš da te to što imaš više od milijun pratitelja čini bitnim, idiote jebeni? Nadam se da shvaćaš da ti isto možeš postati nebitan za par godina. Ili u jednom danu. Zašto? Ne može njemu niko ništa. Ni u jednom danu, ni za par godina. Ne. Se oni druže s ovim propalim, znači Želiš reći da se ja kao YouTuber moram družiti sa nekim tko ima puno subscribera? Dečko, koliko ti imaš subscribera, reći? 26 samo. Jebo ti Bog mate pederče, Dečko, koliko ti subscribera imaš? Molim? Koliko subscribera imaš? Ovoga, 32.000. Jebem ti mater u pičku, pa neće društvo onda, pa ima nekako. Ali njegov glavni argument je da su oni dobili pare za pljuvanje, da su prodali dušu Satoni. To su napravili u suradnji sa Deutsche Welle. Prije su i njega kontaktirali da bude dio projekta, ali njegov odgovor je bio... Ja rekao 500 je. Jel vi znate s kim pričate? Pa su napravili video bez njega. Ne razumijem kako to što su dobili novci ima veze s ičim. Ja već 2 godine sprdam takve gluposti na YouTubeu za džabe. Tako da ako pokreneš dramu zbog obične pjesme koja sprda baš to, nekako automatski ispadaš gubitnik. I to je poprilično cijela priča iza svega toga. I sada slijedi primjer kako od muhe napraviti slona. Kao što znate, prekjučer sam ili jučer, ne znam kad se to desilo, pitao sam YouTuber koliko ima subscribera. Znači frajer ima... Kako od muhe napravite slona dok ne postoje niti muha niti slon u situaciji. Aj sad napravi mi oboje. Pa od jednog drugog kasnije. 20-30 tisuća onak nebitni ljudi, propalice, ne želim se uopće družiti s njima. Ali ono što sam zapazio na ovom sajmu je puno satanizma ima ovdje. Znači tu su satonjari neke. Znači znate onog je tu, pogledajte onog sam YouTubera iza. To se zove Dino Sok, tak nešto boli kurac, ne znam. Frajer pokaže ovako kaže. Nije onako Spider-Man kad puca onak, nego ovako baš turistički znakovi je. Zato se ja tu da stanem tome na kraj. U međuvremenu Kika se ubacila u dramu, jebem ti dramu, sere mi se te riječi više. I ono što je htjela reći je da je on toksično smeće. Problem je što je u njihovim reakcijama toliko bezobraznih i ružnih stvari izrečeno. Međutim, ta cijela situacija između njih je eskalirala. Feminizam nas 2 žene protiv jednog lika. Ako osoba koja ima preko 30 godina pogleda tvoj video gdje govoriš, ne blamiraj se više, glupačo, ne blamiraj se, automatski će biti na suprotnoj strani. On je odao privatnu stvar da ona nosi periku, a ona je odgovorila sa: zar ni u jednom momentu nisi možda razmislio da idem na hemoterapiju, da sam zato ćelava? Jako loš izbor riječi. Cura nema rak, ali je htjela implicirati da nije u redu spredati se nekoj ženskoj osobi jer je čelava. Jer čelavost jednako rak valjda. Jel tako Britney Spears? Naravno njenu slabu igru riječi je silovao kao majmun. Inače već je upoznat sa širenjem privatnih stvari, jer dok mu je friend pokro pare pobrinu se da cijeli jebeni internet sazna za to. Kaže da će se lakše nositi s tim tako što će to podijeliti sa svojom publikom. Ljudi koji će ga uvijek slušat, a tata, mama, sestre oni neće. Tko jebe njih? Anonimna publika je uvijek tu za tebe. Ko misli da je ovaj video najtužniji, neka lajka. Nadam se da ti ovo pomoglo, glupane. Nakon svađe sa Kikom portali su ga počeli lažno optuživati da vrijeđa curu jer ima rak. Što nas dovodi do ovog videa. I kad vam kažem da 40 minuta ovakve gluposti nisam u životu čuo, želim vam reći da sam ozbiljan i da ne preuveličavam. Oni kreću da se sprdaju sa verom, sa znakovima satanizma. Zapamtite djeco, ako vidite ovaj znak, ta osoba je satanist. Zato je bivša predsjednica Hrvatske, inače ogromna vjernica, pokazala taj simbol. On je tu kao vođa i glumi Isusa, kao što vidite, imitira tajnu večeru. Također zapamtite djeco, ako prikažete Isusa u šaljivom kontekstu, vi se sprdate s vjerom. Isus plus šala jednako sprdanje vjere. Tako da prestanite gledati Simpsone ili Lude 70. ili slušati Kendricka Lamara, jer je to satanizam. Fight and dance with the devil. Gleda
tajnoj večeri, znaš oni Isus i apostoli. I onda govori da se Cone sprda sa tajnom večerom. Sine moj, ja ne glumim Isusa niti apostole, ne miješaj babe i žabe. Oni su prikazali šalu, ja sam je samo rekao, ne miješaj babe i žabe. Čekaj samo malo, pa ovo nije pravi Isus, jel onda ovo spada pod sprdanje vjere? Smiješno je kako se naš narod može šaliti na račun svega. I tako da, možda toga mislim da će, možda i da se odliče. Ali kada dolazi do vjere, povlačimo crtu. Malo licemerno, a? Da. Kako lako, aj se sprde od drugih vjera pa ćeš vidjeti gdje ćeš završiti. Dobro, nećemo sad o tome, to je već posebna vrsta retardacije. U suštini taj cijeli video je bio. Nisam rekao da cura ima rak. Kako ja mogu biti loš uzor djeci? Oni su sotonisti, poslani su od nekih stranih sila. Znači 40 minuta glumljenja žrtve. Ćao, hoćeš reklamu, da me braniš u drami. Obrušili ste se na dete. Mali bebać. Inače njega stalno napadaju neki iluminati, vičke materine, jer ga svi žele srušiti. Napad na Srbiju, bukvalno. Jel ti sebe slušaš uopće glupane? Upravo si rekao da je to napad na Srbiju zbog pjesme u kojoj se sprda shit content i nemoralno ponašanje. Sad nije to direktan napad i niko nije pomislio da je to napad na nas. Kakav je to onda indirektni napad koji neće postići apsolutno ništa? Dok nismo mi otkrili o čemu se radi. Čestitam Sherlock. Baš me zanima tko je mene poslao da napravim ovaj video. Putin, Trump, Papa. Meni je pesma izbačena iz trendinga. Ono što ja mislim da je sa ovima... Napad na srpski narod! Jole, osjećaš li se napadnuto? Iz clickbaita sve to, oni tu su mešali prste. Drugo što je moguće da pevači koje se izbacio iz trendinga, tako da su me oni nekako izbacile. Ili jesi li možda pomislio da ti je YouTube izbacio pjesmu iz trendinga jer nije primjerena za trending jer u cijeloj pjesmi govoriš osobi da je drolja? Ma nemoguće. Sad stvarno nisam siguran jel manipulira svoju publiku ili jednostavno glupko kurac. Nitko te ne sabotira, majmune, sam si napravio taj butterfly efekt tako što si uopće reagirao na jebenu pjesmu. Kako možda ti podržavaš ovako kadar, izigrava Isusa, a ovi okolo apostole na tajnoj večeri? A kako netko može podržavati čovjeka koji napravi video 10 minuta kako omalovažava maloljetnike? Si gadna u pičku materinu. Zid puca, zid kamen, ali zid puca. Ova debela garuša. Razlog je bio jer su mu ta djeca navodno ugasila Instagram. I razumijem da čovjek popizdi kad mu se Instagram ugasi, ali to nikako ne opravdava njegove postupke. Smiješna stvar je što je video snimljen prije nego što su mu vratili Instagram, ali on i dalje mislio da je pametna ideja objaviti takav video i biti toksično smeće. Nedugo nakon toga je objavio video gdje glumio žrtvu. Vas samo interesuje činjenica što sam uspeo i što sam srećan. Vas ta činjenica boli više od svega. Ne, nas ne boli činjenica što si uspješan. Nas boli činjenica na koji način si uspješan. Zašto Muđa ne dobiva ni 5% loših komentara kao ti? Jer nije seljačina kao ti, jednostavno. Ali zašto ja stavljam tebe i Muđu u istu rečenicu kad mu nisi ni do jebenog ležnja? U videu priča kako neće dozvoliti mržnju prema njegovom ocu. Jer su mu neki ljudi pisali pogrdne komentare da mu je otac loš čovjek jer ga je tako odgojio. Nadam se da razumiješ da si i ti u onom videu. Ovo je dijasporac prije dijasporca, u mlađim danima. Nego putovao kroz vrijeme pa vratio se kao stariji i onda pokrenuo dijasporac kanal. Radio istu stvar. Pa ko je ovo broj? 74 mamu ti jebe! Ovo ti je dijasporac kad bi uspio. I inače. Ovako liku treba jebati mater. Pa jebem ti mater. Malo licemerno, a? Da, želite li znati najbolji dio toga svega? Životinja se uopće nije jebeno ispričala. Ali lakše izigrati žrtvu nego poraditi na sebi. Ne razumijem, jel frajer ima neki fetiš na vrijeđanje maloljetnika? Jel koji kurac? Jer je svađu sa Jasersteinom. Tako da Bojane. Bojane! Okrenuo zbog toga što je reagirao na njegov video te dobio email upozorenja da ukloni video jer komentira maloljetnu djevojku. Rekao sam da je riba loša! Da, rekao si majmune. Jel ta informacija bar imalo bitna? Jel ta tvoja jebena seljačka usta ne mogu prešutiti nešto? Ček da razjasnimo neke stvari. Institucija je počela mrziti Jasersteina koji ima, usudio bih se reći, najbolji sadržaj za djecu na YouTubeu. Zato što je htio braniti djevojku koju je ovaj idiot morao komentirati. Deca nisu glupa. Nisu? Okej, ako nisu onda bi trebali zapamtiti ovaj tutorial. Hej djeco, želite li biti kao? Baka prase. Da. E pa onda imate sre... A ti nisi uspio samo zaraditi da se makneš i zabraniš sa YouTubea, nego si pored toga uspio nazarađivati da nikom ne bude ni žao. Prvo zašto se trebate pobrinuti je da vam trak izgledaju ovako, a ne ovako. Druga stvar je snimajte puno reakcija, a kada vam to dosadi, pronađite se u nečemu. Ovaj frajer je rekao nešto što nije upućeno meni, jebe mu boga malog, sad će on vidjeti svoje. Treća stvar je svađajte se s njim i napravite preko 10 videa na njega. Da, tako je, jedan nije dosta. Milkajte to dok koliko god ide. Nemate dobrih argumenta, nema problema. Napadnite fizički izgled. Nemojte zaboraviti također milkati ime te osobe koliko god ide. Ma i da prođe 2 godine, ne smijete zaboraviti da vam je ta osoba dušman. Joj, skoro sam zaboravio. Nikako nemojte zaboraviti izmisliti pogrdno ime toj osobi. Ma znate vi to djeco, vi se tako već zezate i nazivate. Kada dobijete puno... Evo sad analitiku pridao se pa vidi rezultate. Aldin Sefić 18 mjeseci falat na članstvu. Analitiku pridao se i rezultate pregledaj pa vidi dokle si šta si. Subscribera, bolit će vas guza. Zašto guza? A zato što će drugi youtuberi biti u njoj. Što ako nešto pođe po krivu? Aha, ne brinite se, zato uvijek možete glumiti žrtvu. Ako će to njih da usreće, ako će to da popravi njihov... Jebote, ti si u igrici uspio banovan biti. Tužne živote pune mržnje. Tu bacite koju suzu i kažete svoj publici kako je najjača. Nakon toga sve može biti po starome. Hajde, što čekate djeco, uzmite kameru i počnite... Eno klipovi kad je se svađao sa Jelenom Karleušom.
stavio? Snimati, ali ne zaboravite se predstaviti kao unuk, jer ako on to ne zna i slučajno naleti na vaš video, možete biti meta cyberbullinga. Nadam se da vam se svidio moj tutorial. Ostavite like i subscribe. Vidimo se! Što je najžalosniji, otac mu je svećenik, a on se tako ponaša. Kako lako, sad kad bolje razmislim, u pravu si. Ne, nisam u pravu. Sjećate se što sam vam rekao u vezi mišljenja na početku videa. Mislite da imate svoje, ali zapravo vam ga netko drugi nametne. To što je on sin svećenika nema apsolutno nikakve veze. Proučavanjem ovog ljudskog otpatka i njegove prirode, realizirao sam kako bi njegov odgovor na ovaj video bio. Otprilike ovako. Poštovan dan, dobri gledalci, dobrodošli u novi video. Danas sam video hteo da bude zabavan, da se omakne malo od drame u fazonu, bilo bi dosta negative. Ali naravno, mene morao isproziva neki bezazni propali, nebitni youtuber. Zove se Kako lako, ali mišlja je kao kako mlako. Pa daj čovječe, jesi oboleo ti, alo bre? Ono što vam video govori nekakav poremećaj deranja, da se gasiram, alo bre, jesi normalan čoveče? Dobro, brate, evo, prestaću da se deram. Ovo ću kurac bre! Ovo je sve što si ti. Evo ovaj dio, ovi zadnji 10-15 sekundi. Eto, to je sve tebe što ima. Evo ovaj momak svaka vam čao legenda, ovo što je odglumio. Mršu pičku maternu bre, institucija najjači smo. Vidi ga na što liči bre, kao i Dule brate, nula, okrugao kao nula. Brate, naspram njega Dule izgleda kao anoreksično dete. Evo pogledajte njegov klip kako se kvalitetno napiti, ono u Super si donio publici humor svoj. Evo, možeš pogledat kako su primili informaciju. Zonu samo alkohol i cigare, ja barem u svojim klipovima promovišem zdrav život. A šta ti radiš bre, da ne spomenem kako psuje Boga. Pa da, kako te nije sram, i ti mene našao da prozivaš. Ma mrš bre budalo. Jumanji, Minđela i Mlađa, za ovoga su, brate, mala... Minđela i Mlađa. Koliko je to bio zdrav kanal, dvije seke, curice, što vode normalne, nenapaćene. Koliko je to bilo zdravo, jebem ti sunce, ti jebem. On će god je išao, on je to rušio, uništavao. Trovo. Sad možeš otići na trovo, eto. Beba bre, ovo je nevaspitana pička bre. Šta je bilo, ponestalo pregleda, jeli bre? Sve bi napravio za pare, tu započinješ neke bezvezne drame, alo čoveče, jesi oboleo, jesi normalan? Ali ja neću više ništa, čutat ću. Ali uglavnom hvala vama što ste gledali, lajkujte ako je kako mlako pička. I također lajkujte ako želite disno ovu pičku, vi se subscribe ako želite postati član unuka naše institucije na Balkanu, a mi se vidimo... Neugodno je imitaciju tebe slušat koja se znao da te zajebao, to je neugodno, a kamol original? U sljedećem klipu. Ćao! Cringe video, još veći cringe video. Jebote, ovo kada sam ja montirao. Frajer mi je upropastio Super Mario. Ej, da, još jedna stvar. Razumijem da namjerno glumiš kompletnog retarda na internetu, ali ne moraš i uživo. Hvala vam na odgovorima. Koliko dosadno. Vrlo si nepristojan. Bolje jebeno šutiti ili biti anksiozan kao ja, nego glumiti kompletnu jebenu seljačinu. Jebem li ti krasnog boga. Jebene cigarete u pičku materiju. Mislim da napokon shvaćam zašto Hadži stalno sere po Balkanu. Smiješno je kako na našoj sceni možeš napraviti pun kurac loših stvari i proći bez ikakvih posljedica. Da je ovo strani kanal, bio bi glavna meta sprdačine. I dan danas... Iskreno što sam dulje radio ovaj video, to mi ga je bilo teže napraviti jer frajer je konstantno uspio nešto zajebat. Razumijem djecu, ali ako imaš preko 18 godina i gledaš frajera od 23 godine kako 10 minuta govori kako bi jebo žensku, kako ima dobru šupčinu, nešto nije u redu s tobom. Ko je onda kriv? On? Ne, kao što Igor kaže. Nisu ti oni izmislili glup narod. Narod je već bio glup. Jesam li upravo nazvao sve njegove fanove glupanima? Ne, ja sam samo one hardcore fanove nazvao glupanima. Znači instituciju. A u instituciji su ljudi koji nemaju svoje mišljenje. Moji fanovi meni barem daju do znanja kad ispadnem idiot. I zamolio bih vas da ne pošaljite glupi komentara poput kako je lako, ti si samo ljubomoran. On je uspio vozi Porschea. On ima Ti si samo ljubomoran na preglede njegove i na Porschea, priznaj. Evo, 5 godina je prošlo, priznaj sebi. A onda nama. Više subscribera od tebe, za tebe niko nije čuo, započinješ dramu samo kako bi digao svoj kanal. Jer su ti komentari toliko glupi da uopće ne vrijedi odgovarati na njih. Inače, ja imam čudan fetiš lizanja šupka, ali naša scena je pretjerala. Ovo je kao Harvey Weinstein situacija. Svi znaju da je loša osoba, ali nitko to ne želi reći jer se boji. Mogu samo reći da dečko ima svoju spiku, dečko zanciju, takvi ljudi najviše dospijevaju dalje u životu. Svoju spiku? Nadam se da znaš da si kontradiktorno i da tvoje mišljenje uopće ne mogu shvatiti ozbiljno. Jer taj čovjek je ono sve protiv čega se ti boriš. Tako da glavna tema ovog videa... Nisi tako trebao si ispast da generik najveći isprozivati joj sve dijelove tijela i opisati joj kako izgleda seksualni odnos. Zašto, čemu ovo? Čemu 2 rečenice staložene, smirene, normalne? Zašto nisi bio divljak 15 videa po sahat? Stvarno, niđe veze. Da je bila osobno mišljenje. A za što smo naučili u ovom videu ću opet citirati sebe iz jednog videa. Nemojte stalno biti ovca koja slijedi druga, imajte svoj vlastiti pogled na nešto, jer i vaši pastiri znaju. Šta bi rekao, mase, pa!
Nemojte biti dio stada. I to mu je dobra. Biti u krivu. Ovime završavam serijal jer ne želim više biti dio ove pokvarene scene. I sami znate da ste u kurcu. Promijenit ću lokaciju da ne moram stalno gledati genocid u trendingu. I činjenica da ovaj frajer ima preko 70.000 pretplatnika me plaši. I poprilično dokazuje činjenicu da svaki jajar može snimati za YouTube. Fascinantno mi je to ponašanje youtubera, njihovo komuniciranje. Ha, lol. Niko ne konta, like, važi. VTFT, bra. Pričajte normalno, jebo vas Bog. Ovo sam pročitao na internetu. Imam ogromnu želju da stotine gasera stavim u gasnu komoru. I dok grebu zidove, plaču i umiru, da se histerično derem. Ide gas! To je bila samo mala šala, ne želim stvarno nekoga ubiti. A tebi, Bojane, se sad obraćam kao prijatelju. Pronađi pomoć dok nije kasno, jer ako se ne promeniš, sjebaćeš sam sebe. A sad ti se obraćam kao neprijatelj, napuši se. Prorekao ti čovjek sudbinu. Kurca. Ti si prije 5 godina. Jedno licemjerno, egoistično, toksično smeće od čovjeka. I nadam se da ćeš pronaći neku sponzorušu izjebati ju, da tvoja vrsta ne izumre. I molim te, nemoj milkat argument da psujem Boga, jer ti kao religizan čovjek konstantno kršiš svi 7 smrtnih grijeha. Ili možda da sam loš uzor djeci jer nikada nisam rekao da nisam. Sada imamo savršenu trilogiju. Hrvati, Bosanac, Srbin. Nadam se da će on meni biti kao što su meni Teletubbiesi sad. Uhvati me topla nostalgija kada ih vidim, ali kada bolje razmislim, koju pičku materinu sam ja gledao. True power is violence. Yeah. Precizan rez na kraju. I jebi ga. Godinama ti mi pričali. Godinama. Ali eto. Nismo mogli objasniti. Hvala na gledanju. I vidimo se sutra u novim dogodovštinama. Laka noć.